silamɛya événement ba dɔ kan événement mun n'a ye silamɛya marqué kosɛbɛ kosɛbɛ n'a bɛ fɔ a ma ko ghazwatul badr n'Ala y'a wele kuranɛ kɔnɔ ko yawmal furqan o de ye ka tiɲɛ ni nkalon faranfasiya ka bɔ ɲɔgɔn na ka danganiya yira silamɛw la k'a fɔ k'u bɛ tiɲɛ de kan. Silamɛw a kɛlɛ la mɔgɔ 300 ani dɔɔni de tun don bari kafiriw tun ye mɔgɔ 1000 ɲɔgɔnna ye nka Ala ye sebaya di silamɛw ma koba caman kɛra kɛlɛ in kɔnɔ Ala ye min yira silamɛw la donc an ka karamɔgɔ bɛna da don koba ninnu na ani enseignement minnu bɛ Badiri yɛrɛ don kɔnɔna la silamɛ bɛ se k'i yɛrɛ dɛmɛ ni min ye hali i ka diinɛ kɔnɔna la a bɛna da don olu la. An ye thème min choisi ka d'a kan ghazwatul badr a kɛra ni ɲɔgɔn sunkalo wagati de la kɛrɛnkɛrɛnnenya la sunkalo tile 17 n'o bɛ bi an yɛrɛ ka tile 17 ma ghazwatul badr a kɛra o don de la o de y'a to an ye thème min choisi ka bɛn sunkalo ma tile 17 an bɛ Ala subhanahu wa ta'ala deli Ala k'an bɛɛ lajɛlen bɛn sababa ma. Ustaz falyatafaddal mashkura. Alhamdulillahi rabbil alamin. الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أعزنا بالإسلام وكفى به نعمة يقول الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين إن الدين عند الله الإسلام ويقول أيضا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وأفضل الصلاة وأزكى السلام على سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا ونبينا وإمامنا وشفيعنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين القائل لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار وبعد إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمبال ما أمبي ألا تنكسره أمبي أباركدا أمبي أولي نماندون مسامي أنيما نانكاني أكانيما تشاماي من بالنا جاتي أمبولو ونيما لا بلبلبات دو إسلامي Islamaya ambe odi kene kayambi Islamaya fana de andeme ni santri bayin kase ka daele Allah subhanahu wa ta'ala kwama ko dina mimbe ale alabulu ni ma bise ka bato kola alaba mine ika aljine soro ko dan Islamaya wala ma nyini ala fe nini aw bela jelen ala kange Islamay nyumawi amba ñini masabba fa ka nema ni kisi jidi aka kiraba Muhammad ka sallallahu alayhi wa sallam ali min kira sababu ñumanye ka silamaya in la se amma aya fanye ko ni diine min flambulo no islamaya yi ko kile bora ka jor dugukolo yoro la ko silamaya be se abela jelena ko be keni kafiru ka dogali an islamew ka bonye سيدنا عمر عليكم أما قل لقد أعزنا الله بهذا الدين كو ألا ينبوين إسلامي عندي مهما طلبنا العزة في غيره أضلنا الله كنا يبوين ينفين ورلا ميت إسلامي يقال باندويا دونك بايرا أن إسلامي وكبوين أبلا جلين بإسلامي ديلا ala ka to an fana kan ka bonya ɲini silamɛya la wala an bɛ aw fo ka wale ɲuman dɔn k'aw barikada foli fɔlɔfɔlɔ bɛ boli mun kan aw yɛrɛ yeli santiri kɔnɔ ka ala ka kuranɛ kalan o ye foliko ye
an bɛ tɛmɛ yan waati caman na an b'aw sɔrɔ santiri kɔnɔ kalan na an bɛ ala deli halibi ala ka hakili ɲuman di aw ma an mago bɛ ala ka kuranɛ min na a dɔnniya sabatilen ala k'a di aw ma mɛ n b'a fɔ aw ye nin ye mali kɔrɔlen de ye mɔgɔw ka girin kuranɛ kan o ye mali kɔrɔlen de ye o tɛ kura ye dɛ ne y'a an b'a ye afiw dayɛlɛlen don dɔwɛrɛw bɛ yen santiri caman bɛ yen kuranɛ bɛ kalanyɔrɔ min bon an bɛ k'a fɔ ko mali bɛ ka segin ka taa a ka réalité kɔrɔ de ma n tɛ ko kura ye mali la dɛ ko kura tɛ cogo di historien dɔ bɛ yen u b'a fɔ a ma ko ibn batuta a nana mali la an ka masakɛ min tun b'a fɔ a ma ko mansa musa o tile la bon olu ye waati janbaw de san 800 a bɛ taa o la mɛ a ko a nalen mali la ko a ye ko damadɔ ye mali la ko y'a ja a ko mɛ min y'a kamana gan kosɛbɛ ko seliba don k'a taara mali faama fɛ yen mali yɛrɛ o don mali mara bɛ mɔgɔ min bolo n'o ye mansa musa ye k'a taara sɔrɔ a denkɛ donnen don garan na k'a sen don garan na k'a bolo don garan na k'a bila so kɔnɔ ka da sɔgɔ a da la bon ale ko a bɛ intervention kɛ a y'a ɲininka ko munna den in sen bɛ garan na bi ye seli ye bɛɛ kan ka ɲɛnajɛ i kan ka fana bila a ka ɲɛnajɛ a ye kuma min fɔ kabako don dɛ n'i y'o ni bi mali compare kabako don dɛ ko masakɛ ko kuranɛ min kɛra a den kunna k'a dɛsɛr'o de la k'a ka kunu kuranɛ a kan ka min durusi k'a dɛsɛr'o de la donc ale yɛrɛ y'a pini ka don garan na a tɛ seli kɛ walasa a ka bɔ ka seli kɛ ka fini kura don ka dumuni dun ka fara mɔgɔw kan f'a ka kuranɛ durusi k'a ban ka n'i jɔ ale la k'a fɔ ale bɛ sɔrɔ k'a labila bon o de y'anw ka mali tuma la fo k'a dɔn ni jamana in ye diinɛ jamana de ye san 800 ka kɔn bi ɲɛ n'a y'i ja san 1000 ni dɔw k'u b'a fɔ k'an ka culture ye bolisɔnw ni fɛnw ye olu kɔni u y'u dalamaga de peut-être u tɛ jamana in histoire dɔn an b'a ɲini u ka segin u kɔ ka taa jamana histoire kalan o la n'an segira ka taa kuranɛ ma o la u bɛ adamaden nisɔndiya kosɛbɛ k'aw fo ka wale ɲuman dɔn aw nana a ye kɛ sababu ɲuman ye ka maa wɛrɛw sama ka na vraiment alhamdulillah nala o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen an ka bi walada i n'a fɔ an balimamuso bɔra k'a fɔ aw ye cogo min na bi ye sunkalo tile 17 bi ye o de ye sunkalo tile 17 ye donba ye an ka diinɛ kɔnɔna la donba jumɛn de don ka d'a ka baduru kɛlɛ kɛra ale don de la sunkalo tile 17 baduru kɛlɛ kɛla ka bɛn ale de ma mɛ sɔɔni laɲini belebeleba baduru yɛrɛ don anw bɛna bɛn sɔɔni parce que baduru kɛla juma don de fɛ sunkalo tile 17 ka bɛn jumadonya dɔ ma alakira muhammad sallallahu alaihi wasallam a ka hijira san 2nan baduru kɛlɛ kɛla ne yɔrɔ bi ye alamisa ye n'ala tun y'a tori dɔɔni ka taa sini na dɔrɔn a tun bɛ kɛ baduru yɛrɛ fo dɔrɔn an tun tɛ muru ta de nana alhamdulilayi an bɛ ala subhanahu wa taala tanu an bɛ kuma daminɛ ni min ye ni walada min filɛ nin ye an ka nin sigi ka kuma n'aw ye o ye fɛn ye fɛn min ni ala subhanahu wa taala yɛrɛ y'a ɲini an fɛ k'an k'a kɛ ala ko kuranɛ kɔnɔ wa dhakirhum bi ayamillah ko kira muhammad to ka silamɛw ladɔnniya ala ka donbaw la donba minnu kɛra diinɛ kɔnɔ donba minnu kɛra silamɛya kɔnɔ a kana kɛ u k'a tɔgɔ mɛn ten dɔrɔn baduru don uhudu don la u ladɔnniya la don ye mun ye mun de kɛra an kɔnɔ nafa jumɛn b'a la a ɲɛf'u ye y'a dɔn o ye ala yɛrɛ ka laɲini ala yɛrɛ ko kira muhammad sallallahu alaihi wasallam wa dhakirhum bi ayamillah silamɛw ladɔnniya ala ka donbaw la bon ni donba bɛ silamɛya bolo silamɛya ye kɛlɛ min kɛ a ka ca mɛ an bɛ se ka bolongɔni sigi kɛlɛ min kan k'a bɛ jate donba ye silamɛya donbaw kɔnɔ o ye baduru ye silamɛya kɛlɛ fɔlɔ don nka tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la a ɲɔgɔnna kɛlɛ ma kɛ dɛ
alakira ka hijira san filana badru kɛla hijira san sabana uhudu kɛra hijira san duruna bataille de coalisé o kɛra hijira san wɔɔrɔna pacte dɔ kɛra pacte de hudaybiya o kɛra hijira san wolonwulana khaybara kɛlɛ kɛla hijira san seegina alakira ye magan minɛ hijira san kɔnɔntɔnna tabuku kɛlɛ kɛra hijira san tanna alakira ye hajjatul wada'i kɛ hijira san tan ni kelenna kalo sabana alakira fatura ka taa lahara mɛ n'an ye nin kɛlɛ ninnu bɛɛ ta silamɛya b'i bolomada min ka kosɛbɛ o ye baduru kɛlɛ ye ka da kan mun na a fɔlɔfɔlɔ ale de kɛra kɛlɛ ye kɛlɛ min nana ka tiɲɛ ni nkalon fara ka bɔ ɲɔgɔn na ka kafiriya jira k'a fɔ nin ye kafiriya ye o ye taasira ye min lafulen don fanga t'u la wa fanga tɛna d'u la fo ka taa diɲɛ wuli fanga tɛ kafiri la fo ka diɲɛ wuli ni silamɛ ɲuman de n'i ma limaniya sɔrɔ i bɛ siran kafiri ɲɛ n'o tɛ kafiri kɔni ye fu de ye ala bolo kafiri tɛ se foyi la o de la ala y'a wele alikuranɛ kɔnɔna la ko yawmul furqan yawmul furqan kɔrɔ ye tiɲɛ ni nkalon farala ka bɔ ɲɔgɔn na don min na ala ye silamɛya kɔrɔta ka kafiriya majigin o kɛra don min na o ye baduru ye o tuma na o b'a yira k'a fɔ baduru donba don ala subhanahu wa ta'ala bolo o tɛmɛnen kɔfɛ k'ale de ye don ye don min a'adha Allahu al-islam wa ahla wa adalla shirka wa ahla ala ye silamɛw kɔrɔta don min ka kafiriw majigin o de ye baduru don ye o b'a yira k'a fɔ donba don silamɛya kɔnɔna la ale de ye don ye fana don min sababuya la diɲɛ bɛɛ siranna silamɛw ɲɛ k'a daminɛ kabiri baduru kɛlɛ la fo kana bila bi la silamɛya siranɲɛ min donna kafiriw dusukun na hali bi a b'u dusukun na ala ye se di silamɛw ma siranɲɛ min donna kafiriw dusukun na ka ɲɛsin silamɛya ma hali bi a b'u dusukun na ala y'o fɔ kuranɛ kɔnɔna la suratul hashiri la a ko la antum ashaddu rahbatan fi sudurihim min Allah a ko silamɛw kafiriw bɛ siran aw ɲɛ ka tɛmɛ ala kan dɛ u bɛ siran aw ɲɛ ka tɛmɛ ala kan o siranɲɛ dɔ bɛna fɔ aw tun ye ala kira tile hali bi kafiri bɛ siran silamɛya ɲɛ o de y'a to tɔgɔlankolonw caman dara la o de y'a to diɲɛ diinɛ bɛɛ min bɛ ka kɛlɛ ka tɛmɛ a bɛɛ kan o de ye silamɛya ye n'i kɛtɔ ka fɛn min kɛlɛ i bɛ siran o de ɲɛ o sinon n'i tɛ siran min ɲɛ mun b'o i bɛ mun k'o la o tuma la silamɛya ale siranɲɛ silamɛya ye fanga sɔrɔ o kɛra sababu ye ka siranɲɛ bila kafiriw bɛɛ dusukun na ni kɛlɛba in mun b'a to k'a fɔ don barikama don tuguni ala subhanahu wa ta'ala a ye kuranɛ suran dɔ jigin ni kɛlɛ in kama ka kɛlɛ in kuma caman fɔ a kɔnɔna la aw yɛrɛ fɛ o bɛ se ka kɛ kuranɛ suran jumɛn ye komi o ye kuranɛ kalannaw ye kuranɛ suran jumɛn jiginna min bɛ kuma baduru kan kosɛbɛ ni min y'o dɔn an bɛ se ka kado dɔ d'o ma a ye se yɛrɛ kɔni tɛ kuranɛ suran jumɛn kumana baduru kan kosɛbɛ suratu ali imrana tɛ dɛ o ye uhudu ni baduru de don ɲɔgɔn na mɛ ali imrana bɛ kuma uhudu de kan kosɛbɛ bi tafsil a b'i damaga baduru la dɔrɔn ka tɛmɛ mɛ ale b'a ta fanba bɛɛ kɛ uhudu kɛlɛ kan o ye deuxième bataille de mɛ min ye baduru ye suran dɔ jiginna baduru kama ka baduru walanwala ka kuma fɔ k'a fɔ o b'a yira ko ni fɛn min ka bɔ ala bolo y'a dɔn a bɛ suran kɔni jigin o de kama jɔnni m'o suran fɔ an ye bolo kɔni tɛ ka kɔrɔta a bɛ ka kɛ tan de bisimila suratul furqan furqanu tiɲɛna o tɛ suratul anfal u b'a fɔ ko bitɛn c'est-à-dire kɛlɛ nafolo suran suratul anfal ala y'o de jigin baduru kɛlɛ kama donc an bɛ ala deli ala ka hakili ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma sisan n'an ye nin faamu walada sigida fɔlɔ an bɛ t'o la o ye jumɛn ye o ye min ye baduru yɛrɛ ye baduru a kɛra waati jumɛn a kɛra yɔrɔ min na n'o tɔgɔ ye ko baduru baduru in yɛrɛ ye mun fɛn ye kɛlɛ tɔgɔ da la ko baduru ye mun fɛn ye an kan k'o dɔn y'a dɔn an y'a fɔ aw ye ni k'i bɛ kuma kɛlɛ kɛ wagati kan kɛlɛ in kɛra
alakira ka hijira san filana deuxième année de l'hégire ka bɛn sunkalo tile 10 ani 7 ma ka bɛn jumadonya ma ka bɛn jumadonya ma ni k'i b'a jate kɛ tubabu kalo la k'a bɛnna marsi kalo tile 13 le 13 mars 624 ka bɛn nabila isa ka bangini ma marsi kalo tile 13 nabila isa ka bangini san 600 ani san 20 ani 4 ni kɛlɛ in a kɛra silamɛw ni kafiriw de ni ɲɔgɔn cɛ silamɛw ka kɛlɛ ɲɛmɔgɔ alakira muhammad sallallahu alaihi wasallam kafiriw ka kɛlɛ ɲɛmɔgɔ abu jahal a bɛ fɔ min ma ko amru bun hisham kɛlɛ tɔgɔ dala ko badr min y'a to kɛlɛ tɔgɔ dala ko badr kɛlɛ kɛra yɔrɔ min na o yɔrɔ de ye badru ye yɔrɔ in ye yɔrɔ ye a bɛ makan ani madinɛ furancɛ la mais yɔrɔ in ye folon kɔnɔna dɔ de ye kɔlɔn dɔ de bɛ yen kɔlɔn caman de bɛ yen o kɔlɔn ninnu de bɛ wele ko badr yɔrɔ yɛrɛ tɔgɔ ye ko badr walasa i k'a faamu kɛlɛ ninnu bɛɛ tɔgɔ bɛ kɛlɛ o kɛlɛ bɛ kɛ a bɛ kɛ yɔrɔ min a tɔgɔ bɛ da yen de la n'i ye uhudu kɛlɛ lajɛ a kɛra uhudu kulu de la min filɛ madina bon o de y'a to a tɔgɔ dara ko uhud bon nin fana tɔgɔ dara ko badru ka d'a ka kɛlɛ kɛra yɔrɔ min na o yɔrɔ de ye badru ye bon badru in yɛrɛ ye kɔlɔn dɔw de ye kɔlɔn caman de bɛ yɔrɔ in na o tuma la o de y'a to kɛlɛ tɔgɔ dara ko badru n'an bɔra yen foyi tɛ kɛ ni sababu t'a la badru kɛla sababu jumɛn kama mun de y'a to badru kɛlɛ kɛla mɔgɔw kɔni tɛ wuli ka ɲɔgɔn sɛgɛrɛ ka kɛlɛ kɛ fu o bɛ se ka kɛ kun dɔ de b'a la kun min b'a la k'a fɔ surunya la k'a surunya i k'a faamu aw b'a dɔn arasulu sallallahu alaihi wasallam a ka cidenya kɛra dugu fila la a cira magan a ye san 13 kɛ magan kɔnɔ o san 13 a y'a bɛɛ kɛ gɛlɛya kɔnɔ degun tɔɔrɔ fɛn caman dara kan ka d'a ka sahabaw kan fo ka taa se ka fara ɲɔgɔn kan k'u bɛ alakira yɛrɛ faga pewu o kɛlen ala ye ci d'a ma a ka hijira kɛ ka na madina ka magan bila pewu baara tɛ ɲɛ magan bilen baara ka yɛlɛmɛ ka na madina silamɛya mago b'a la ka état islamique sigi ka gouvernement islamique sigi ka fɛn caman labɛn o tɛ se ka kɛ magan bilen baara ka yɛlɛmɛ ka na madina soni alakira ka na sallallahu alaihi wasallam a y'a ka sahabaw yamariya u bɛɛ ka na madina sahaba bɛɛ bilala ɲɛ fo mɔgɔ damadɔ o kɛlen kira muhammad sallallahu alaihi wasallam a yɛrɛ fana ni sedina bɔkari wulila u nana madina u nalen kɔ silamɛw ka nafolo minnu b'u ka sɔgɔnɔ makan magankaw donna ka silamɛw ka daw kari k'a nafolo bɛɛ cɛ k'a fara ɲɔgɔn kan k'u ka sɔgɔnɔminɛnw bɛɛ bɔ u sɔrɔla ko nafolo fara ɲɔgɔn kan k'o kɛ ka jagokɛ sɛtɛba dɔ labɛn ka abu sufiyana bila o ɲɛfɛ o ka taa feere kɛ Shamɛ jamana la ka tila ka marchandise dɔw san mais silamɛw ka nafolo don a rasulu sallallahu alaihi wasallam k'a to magan ala kuma yamariya d'a ma k'a fɔ k'a ka kɛlɛ kɛ nka tuma min na n'a nana madina allahu subhanahu wa ta'ala a ye kuranɛ aya jigin alakira ka nɛɛma ni kisi b'a ma k'a jira a la k'a fɔ diɲɛ dilen don a ma kafiriw a bɛ se k'u kɛlɛ a bɛ se k'a yɛrɛ défend ani u cɛ o kɛlen tuma min na alakira y'a mɛn k'u bɛ ka na ni sɛtɛ ye bon a ko silamɛw ma a bɛ bɔ an bɛ taa ka taa an ka nafolo minɛ nafolo y'an de ta ye an bɛ taa an ka nafolo minɛ an bɛ segin kuma caman tɛ an fɛ kɛlɛ belebeleba tɛ k'a bɛ labɛn ni minnu labɛn bɛ dɔrɔn olu ka bɔ ne alakira nɔ ma wajibiya mɔgɔ kan k'a fɔ diyagoya f'i ka bɔ k'a yira i la ko in tun tɛ kɛlɛ yɛrɛ ye quoi ni min labɛnna dɔrɔn o ka bɔ nɔfɛ o yɔrɔ bɛɛ maa 300 ni mɔgɔ 13 olu labɛnna ka bɔ alakira nɔfɛ sallallahu alaihi wasallam ci kan ma taa mɔgɔ wɛrɛ nɔfɛ bilen kira n'u bɔra an balimaw abu sufiyan mɔgɔ dɔ a ka kekun arabu fɛ magan kɔnɔ abu sufiyan amru bun as abu musa al-ash'ari n'i bɛ mɔgɔ kekuma ɲini ninnu don
ko tɛ kɛ ka balu la Abu Sufyan a ye ko in sɛgɛsɛgɛ a nana bɔ a kalama ko Alakira bɛ fɛ ka na sira da ale ɲɛ o kɛlen a ye baara fila kɛ baara fɔlɔ ye min ye a ye mɔgɔ dɔ labɛn yɔrɔ bɛɛ min tɔgɔ ye ko Damdamul Ghifari a ko e bɛ boli i bɛ so teliman dɔ ta sisan i bɛ taa fɔ Magankaw ye k'u k'u ka kɛlɛkɛdenw labɔ joona ka na ko Alakira bɛna sira da u ka wari ɲɛ k'a minɛ Damdam ye so ta yɔrɔ bɛɛ ale bɔ ale taara a taara ka taa don Magan kɔnɔ a bɛ don Magan tuma min a yɛrɛ y'a bolo don a ka fini la k'a ka fini fara a ka so k'o yɔrɔ dɔw tigɛ o joli bɛ ka suura a y'i bolo d'a kun ka kule ka don Magan kɔnɔ ka karew bɛɛ munumunu a bɛ ka kule a tɛ ka fɛn fɔ fɔlɔ y'a dɔn n'o kɛra o ye baara wulilen dɛ o de la u b'a fɔ o yɔrɔ la dɔnnibagaw b'a fɔ o la ko c'est à dire média nafa ka bon kosɛbɛ quoi ka information passer a nafa ka bon y'a ye a taara ka Magan bɛɛ munumunu ni kulekan ye so joginen don ale yɛrɛ ka finiw faralen don bɛɛ nana jɛrɛ ko balaw bɛ yen dɛ ko n'aw ma bɔ ko Alakira ye sira da a ka nafolo ɲɛ a y'a bɛɛ minɛ ale kɔni ko k'a bɛɛ minɛna ka ban yɛrɛ o kɛlen cɛ 1000 ye ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kan n'u ka kɛlɛkɛ minɛnw ye cɛ 1000 o yɔrɔnin bɛɛ olu ye sira minɛ Abu Sufyan a y'a hakili labaara fo k'a dɔn Alakira n'a ka mɔgɔw jɔlen don yɔrɔ jumɛn coyi k'ale kɔnɔ a kɛlen k'o dɔn a ye duguma sira ta ka Alakira dévier n'a ka sɛtɛ ye Alakira jɔnbɛ sanfɛ a ye duguma sira ta ka Alakira dévier ka munumunu ka taa bɔ Alakira kɔfɛ kira n'a ka mɔgɔw m'a ye ale taara Makan o kɛlen a ye mɔgɔ bila ka taa k'a fɔ Abu Jahali n'a ka jama ye Magankaw ko kɛlɛ ma bɔ bilen min ye ne kɔni ye ne sera ka n jija cogo bɛɛ la ka sɛtɛ kisi n ye Alakira dévier kɛlɛ tɛ yen a ye segin ka taa Madina a ka wari kisila a yɛrɛ fana ka kisi kuma ma ban mais siban kɔnɔ tɛ ladilikan mɛn dɛ Abu Jahali ko k'o tɛ kɛ o ko ye min ko Muhamɛdi yɛrɛ jala gɛlɛyala yɛrɛ ka bɔ ka k'a bɛ n'i jɔ anw ɲɛfɛ a t'o de se fila a t'o se fila dɛ donc an kɔni de bɛ taa sa hali ni se tɛ kisi la a yɛrɛ ɲuman a b'a da la a t'an da la an bɛ taa Alakira n'a ka sahabaw ladabu dɔɔni u k'a dɔn k'u kɛlɛ kɛ ɲɔgɔn tɛ anw ye an bɛ taa ka t'olu de kɛlɛ ka fagataw fa u la ka siritaw siri u la an mana tila kɛlɛ la an bɛ tila k'an sigi Baduru yɔrɔ la ye tile 3 an bɛ gulɔ min ka dɔnkiliw da ka dɔn kɛ n'an tilala o bɛɛ la an bɛ sɔrɔ ka na Magan arabu bɛɛ k'a dɔn ko kulonkɛ tɛ kɛ anw na dɛ y'a dɔn nin ye yaada ye dɛ nin ye yaada ye nin ye dansago ye u nana o cogoya la nin kɔni Abu Sufyana kɔni ale kɔni sema ye kɛlɛ la ale taara u nana kibaruya sera Alakira ma sallallahu alaihi wasallam kibaruya selen kira ma an balimaw a Rasulu sallallahu alaihi wasallam a y'a dɔn sisan k'ale bɔra kun min kama ko to ye bilen dɛ ko bɛna bonya ka tɛmɛ o kan parce que ale bɔra min kama o tɛ ko gɛlɛn ye o tɛ ko gɛlɛn ye dɛ o ye dɔrɔn an bɛna dɔrɔn ka sɛtɛ minɛ o ye an bɛ taa a banna mais ko yɛlɛmɛna a bilala minɛ min ka sisan o ye kɛlɛ yɛrɛ o ye jahadi yɛrɛ de o tuma na Alakira Muhammad sallallahu alaihi wasallam a y'a ka sahabaw fara ɲɔgɔn kan a y'u fara ɲɔgɔn kan kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam o tuma na a ye ɲininkali dɔw boloda ka da kɛrɛ yɛrɛ lahalaya kan groupe fila de b'a bolo Madinɛkaw Magankaw ani Magankaw bɔra Magan kana muhajirunaw Madinɛkaw olu bɛ Madina layidu dɔ bɛ Alakira ni Madinɛkaw cɛ bayatul aqabal ula ni bayatul aqaba saniya mais layidu ka ɲi ko kira Muhammad i bɛ na Madina an b'i kɔlɔsi Madinɛ kɔnɔ ni fɛn m'an denw sɔrɔ fɛn m'an ka nafolo sɔrɔ fɛn t'i sɔrɔ mais o ye Madinɛ kɔnɔna ye mais Alakira y'a ye san an bɛna bɔ Madinɛ kɔnɔ ka taa kɛlɛ kɛ mais o layidu tɛ ne ni Madinɛkaw cɛ bon fo n ka layidu kura de ɲini sinon n ka layidu t'u kana o la Madinɛ kɔnɔna u ye layidu diya o la mais Madinɛ kɔfɛ layidu t'an cɛ o kɛlen Rasul sallallahu alaihi wasallam
a ye shura kɛ ka mɔgɔw ka hakilila ɲini a ye sahabaw fara ɲɔgɔn kan a ko ashiru alayya a y'aw ka hakilila diya kɛlɛ ko in na dɛ Abu Sufyana n'a ka kisɛ tɛ olu kɔni taara mais sisan mun kan ka kɛ magankaw bɛ ka na an n'olu kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ a y'a ka hakilila di kɛlɛ bɛ kɛ wa a tɛ kɛ di maa fɔlɔ min kumana o ye Seydina Bukar Sidiki ye a ka gɛlɛ ko maa b'ale da ni ɲɔgɔn na ko la ale kɔni ko Ala ka ci b'an b'i kɔ n'i taara yɔrɔ o yɔrɔ an bɛ yen Abubakar kumana dɔrɔn Umaru fana wulila ale ko k'an b'i kɔ dɛ ni i taara yɔrɔ o yɔrɔ an bɛ yen Miqdad bun Amru ale fana kumana ale ko Ala ka ci b'an kɔni b'i kɔ a ko wallahi ni ɲɛsinna yɔrɔ o yɔrɔ an bɛ tugu i nɔfɛ mais kira a b'a fɔ ni yana Abubakar ka kuma kira b'a fɔ ashiru alayya a ye hakilila diya Abubakar kumana a tilala k'a fɔ a ye hakilila diya Umaru kumana a tilala k'a fɔ a ye hakilila diya Miqdadu kumana a ye hakilila diya mais nin cɛ saba bɛɛ ye maganka ye Madinɛka kelen ma kuma Ala kira dun kan bɛ Madinɛkaw de ma Madinɛkaw ka ɲɛmɔgɔba bɛ yen a tɔgɔ ye ko Saad bun Muaz Saad bun Muaz n b'a dɔn n'aw delila k'a tɔgɔ mɛn wajulikɛlaw fɛ ale de ka fatu la ko larusi lamagala Ala ye mɛlɛkɛ 70,000 bila délégation ka na ale de ka janaja la mais a ye san 6 dɔrɔn de kɛ silamɛya la a tuubila ka san 6 dɔrɔn de kɛ san 6 baara a fatura larusi lamagala mɛlɛkɛ 70,000 jiginna ka na a ka janaja la kira ko k'a ka janaja don mɛlɛkɛw de ye barangari ta ka taa n'a ye Bakiw kaburu dɔ la o dɔnna mun fɛ nafigi dɔ nana don barangari kɔrɔ dɔrɔn a bɔra a taara fa nafigi tɔɲɔw ye ko barangari ko cɛ ye cɛba ye ko mais k'a yɛrɛ mangiri bi k'a ka fɛgɛ kojugu ko kɔrɔ Ala bɛ nin fɛ Rasulu ye kuma mɛn a ko an ma a ko innal malaikata tahmilu janazata Sa'd a ko nafigi cɛ ko Sa'd ka janaja barangari a bɛ mɛlɛkɛw bolo ko adamaden t'a giriya dɔn quoi hali ne y'i bolo don a la e t'a giriya dɔn adamaden minnu bolo banna a présenté dɔrɔn de don mɛlɛkɛw de y'a ta a bɛ mɛlɛkɛw de bolo nin ye bonya ye dɛ mɛlɛkɛ ka adamaden ka barangari ta Ala k'o k'an ye Ala kira ko kullu min dinun min manadili Sa'd fil janna khayrun min ad-dunya wa ma fiha ko a ka aljinɛ so mouchoir kelen pewu a bɛ min kɛ ka wasiji cɛ k'a ka kusa diɲɛ n'a kɔnɔfɛn bɛɛ lajɛlen baara de y'a kɛ dɛ san 6 baara a ma mɛn ko in mago tɛ si Ala kira ma diɲɛ bɛɛ yɛlɛmɛ san 23 wa a si tɛ san 63 ye wa 40 y'a sɔrɔ baara ma kɛ o san 40 baara ma kɛ 40 de mission dira ma a ye san 23 kɛ ka baara kɛ yanni diɲɛ wuli cɛ o baara de b'an bolo Ala an sigi ale de y'an sigi yan nin tɛ san 23 baara tɔnɔ dɔ yan san 23 tɛ san ni maa min fatura an fɛ san 23 est ce que an b'a fɔ a ye si sɔrɔ Ala ka hakili ɲuman d'a ma o tuma la Sa'd bun Muaz a ko Ala ka ci b'a ma a ko a ko a b'i n'a fɔ e kan bɛ anw Madinɛkaw ma ɲɔgɔn tɛ dɔ fɔr'i ye dɛ maa saba kumana o tɛ wasa kɛ kira ko tiɲɛ na ne kan bɛ aw ma a ko Ala ka ci b'a a ko anw Madinɛkaw an ka farin an di sira kɛlɛ ɲɛ walahi a ko an ka farin arabu bɛɛ b'a dɔn ka farin an di sira kɛlɛ ɲɛ a ko kumana e ka bila ɲɛ a ko hali ni donna baji kɔnɔ baji k'a tigɛ ka tuna kɔnɔ an bɛ baji in tigɛ an ka bɔ walima an ka sa ne ko cogo an ko taa an ka taa Ala kira yɛlɛla nisɔndiyara o la dɛ a y'a ye sa ale ka laɲini a sabatira sallallahu alayhi wa sallam o yɔrɔ la ko sahabaw ma a ko a y'a hakili sigi a ko Ala ye layidu ta ɲɛ k'an bɛ se sɔrɔ k'an bɛ se quoi a ko kafiri ninnu an bɛ s'u la bi Ala y'o layidu diinɛ alakira ma alhamdulilahi a y'a hakili sigi o la Rasul sallallahu alayhi wa sallam n b'a surunya kosɛbɛ ko in ka jan a déplacera n'u ye ka taa kɛlɛ kɛnɛ kan n'o ye Baduru ye ale sera ye ka kɔn magankaw ɲɛ a selen a ye baara damadɔ kɛ o baara fɔlɔ a ye kɛlɛdenw jigin u jigin yɔrɔw la a ye yɔrɔ dɔ jira an ka kɛlɛ daga bɛ kɛ yan an bɛ jigin yan u bɛ n'an sɔrɔ yan o la a ka sahaba dɔ bɛ a tɔgɔ ye ko Hubabu bunul Munzir Hubabu ko a ma ko ko Ala ka ciba a ko kuma la i jiginna n'an yɔrɔ min na tan wa Ala de k'i ka jigin yan wa wahayu de don wa ou bien i yɛrɛ ka kɛlɛ dɔn de y'a to i ko an ka jigin yan
ako wahayu tɛ dɛ ko ne ka kɛlɛ dɔn de don ɲɔna ala yɛrɛ ma kuma fɛ fɔlɔ a ko n'i ka kɛlɛ dɔn don yan t'an jigin yɔrɔ ye dɛ yan man ɲi yan man ɲi mun na a ko baduru yɛrɛ ye kɔlɔn de baduru bɛɛ kɔlɔn ninnu bɛ ka bɔ magan tilebilen de cɛla ka na ji min b'u bolo yan'u ka se a bɛ dɔgɔya walima a bɛ ban donc o la kɔlɔn b'an ɲɛfɛ kɔlɔnw caman b'an ɲɛfɛ n'u nana u bɛna girin kɔlɔnw de ka k'u min ne bɛ fɛ an ka taa kɔlɔn bɛɛ datugu an ka kɔlɔn bɛɛ bila an kɔfɛ an bɛ kɔlɔn bɛɛ bila an kɔfɛ nin ye kɛlɛ stratégie dɔ de ye quoi an bɛ kɔlɔn bɛɛ bila an kɔfɛ ni hali n'a tɔ tora damadɔni an b'o girin fana n'u nana u ni minɔgɔ bɛ na ɔ minɔgɔ b'u la u tɛ ji sɔrɔ o ye faiblesse dɔ ye quoi donc o la kabiri o yɔrɔ la an ye victoire sababu dɔ sɔrɔ aa kira ko sahabaw ma ko tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la ko Hubabu ka hakilila ka ɲi ne ta ye ko a ye wuli an ka taa ale ka yɔrɔ la a ye yɔrɔ min jira i ye ɲɛmɔgɔ i ye yɛrɛmajigin ye n'anw t'a dɔ e de ye ɲɛmɔgɔ ye ne de ye ɲɛmɔgɔ ye bɔnda la mais ala kira sallallahu alaihi wasallam ko a ye wuli an ka taa a ye min fɔ o de don u taara ka t'u ka kɛlɛ daga sigi pour que ka sahabaw assurer hali bi rasul sallallahu alaihi wasallam a ye bere ta a bɛ kafiriw tɔgɔ fɔ a b'a fɔ kafiri karisa Abu Jahali a bɛ fa a su bɛ da yan n'a nana a bɛ fa a su bɛ da yan yɔrɔ la Umayyata bun Khalafu n'o ye Bilal makɛ ye a bɛ fa a su bɛ da yan Utuba a bɛ fa a su bɛ da yan Sheiba bɛ fa a su bɛ da yan Walidu su bɛ da yan kafiri masaw min bɛ fa minnu bɛna fa olu mana fɔlɔ a y'u bɛɛ fɔ karisa bɛ na a bɛ sa wa n'a sara a bɛ da yan de y'a dɔn ye hakilisigi dan ye alakira y'o kɛ sallallahu alayhi wa sallam pour que ka sahabaw k'u hakili sigi a nana fɛn filanan jumɛn kɛ a nana fɛn sabanan jumɛn k'o kɔfɛ rasul sallallahu alayhi wa sallam a y'a ɲini min y'ale yɛrɛ kɛlɛkɛɲɔgɔn ye k'o dɔn mɔgɔ joli de don parce que a kun t'a dɔn maganka ye mɔgɔ hakɛ min a y'a ɲini k'a dɔn mɔgɔ joli parce que olu ye mɔgɔ 100 ni mɔgɔ 13 ye maganka ye mɔgɔ 1000 de mais kira y'a dɔn cogo di ko mɔgɔ 1000 don mɔgɔ ma n'o f'a ye mɔgɔ ma n'o f'a ye tuma min na magankaw sera u y'u ka denmisɛnnin dɔw ci k'olu kana ji ta kɔlɔn na kira ko sahabaw ma k'u ka denmisɛnnin kelen minɛ ka na n'a ye u y'a minɛ u nana n'a ye kira ko a ma ko aw nana wa k'aw ye joli k'ale t'an da dɔn ne t'a da dɔn a ko tile kɔnɔ aw bɔra magan ka se yan a bɛ ɲaamɛ joli fa tile kɔnɔ ni mɔgɔw b'a dun a ko don o don ɲaamɛ 100 k'u b'o de fa kira ko k'aw ye maa 1000 de ɲaamɛ 100 dunbaga ye maa 1000 de ala kira ye mɔgɔ 1000 dɔn tan de maa si ma fa ye a ko ɲaamɛ 100 kɔni n'a b'o faga a kuma la aw ye maa 1000 jate fana de kɛra o maa 1000 nana rasul sallallahu alaihi wasallam o yɔrɔ la a y'a dɔn ko kafiriw ka ca olu ye f'u b'u tripler 313 ɲɔgɔnna saba bi bɔ 1000 na kana f'u b'u tripler o la rasul sallallahu alaihi wasallam a nana mun kɛ san a y'a ɲini ka duwawu kɛ a ye duwawu kɛ a ye sababuya fɔlɔ min minɛ o ye duwawu ye rasul sallallahu alaihi wasallam a selila seli kɔfɛ k'i bolo jan ala ye ka ala subhanahu wa ta'ala deli a ye ala deli k'a deli disa min b'a kamankun na a bolo jan bɛ ta a kamankɔrɔla bɛɛ bɔra kɛnɛ kan ka disa bɔ ka bin o kɛlen Seydina Bukar Sidiki a nana ala kira ka disa ta duguma k'a da kan na a ko a ma ko ala ka ciba a ko a to i lafiya sa duwawu minɛna ka disa yɛrɛ ben kɔni a ti tɛmɛ o kan dɛ duwawu minɛna hali n'i ma ala kumakan mɛn duwawu minɛna a to ten an balima o kɛlen Allahu subhanahu wa ta'ala a ye alakira Muhammad sallallahu alaihi wasallam a ye kuranɛ aya jigi k'a jaabi k'a hakili sigi ko a ye duwawu min kɛ ko ale ala sɔnna o nana suratul anfali aya 9 Allah subhanahu wa ta'ala ko iz tastaghisuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin min al malaikati murdifin ala ko a ko kira Muhammad abika adaba masa wele de k'a k'aw dɛmɛ dɛ o nye duwawu minɛ sa min mɛlɛkɛ 1000 jigin ka fara o kan yɔrɔ o kɔni a nɔgɔyara o min mɛlɛkɛ 1000 jigin ka fara o kan olu b'aw dɛmɛ kɛlɛ la k'aw sabati
ya faamuya b'a la ka siran bila kafiru dusukun na k'aw sabati n'ala sɔnna a bɛ se u la o kɛra Ala subhanahu wa ta'ala ka dɛmɛ ye k'o kɛlen alakira Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni kuranɛ aya jigini k'a bɔra ka n'i jɔ sahabaw la k'u ma sayuhzamul jam'u wa yuwalluna dubur a ko a kana siran dɛ a ko sayuhzamul jam'u a ko n'ala sɔnna kafiri jamakulu u bɛ défaite ta défaite tali dɔrɔn tɛ dɛ wa yuwalluna dubur k'u b'u kɔ don ka boli aw ɲɛna fo a b'u gɛn a ko ala y'o layidu ta ye n'ala an balimaw nin bɛɛ ye fɛnw ye a rasul sallallahu alaihi wasallam a y'a ɲini ka fɛn minnu kɛ min b'a to kɛlɛ bɛ sabati silamɛw fana dusukun bɛ sabati tuma min na an balimaw ni kafiriw yɛrɛ nana ka n'u jɔ kafiriw filɛ silamɛw filɛ alakira a ye bugurimugu ta ka kalan kɛ bugurimugu in na k'a fili ka taa k'a seri kafiriw ma ko kafiri ma to yen a ma kɛ kafiri min buguri ma se kafiri min ma Ala subhanahu wa ta'ala a y'o kuma fɔ alakira ye sallallahu alaihi wasallam a ko a ma wa ma ramaita id ramaita walakinna Allaha rama a ko tuma min na i bɛ buguri in fili e m'a fili koyi Ala de y'a fili o bɛɛ kɛra lafu ye ka da kafiriw kan an balimaw o tuma na nin ye alakira ka sababuya belebelebaw ye a ye sababuya minnu minɛ waasa kɛlɛ a bɛ se ka silamɛw bɛ se ka se sɔrɔ kɛlɛ in na cogo min na nka a sabatira k'a fɔ silamɛ dɔw tun bɛ yen u kɛlen k'a dɔn k'a fɔ ko kafiri jate ka ca ni olu ta ye siran dɔɔni nana u dusukun na siranna dɔɔni siran nan'u la maa 1313 siran nana waasa k'o siran ta ka bɔ yen Ala subhanahu wa ta'ala ka hakilisigi d'u ma Ala fana y'o kɛ ni fɛn min ye kabakoba ye qala ta'ala iz yughashshikumu an-nu'asa amanatan minhu wa yunazzilu 'alaykum minas samaa'i ma'an liyutahhirakum bihi wa yuzhiba 'ankum rijsa ash-shaytan wal yarbita 'ala qulubikum wa yuthabbita bihi al-aqdam ina fɔ kɛlɛ sini silamɛ dɔw siranna dɔɔni ko Ala subhanahu wa ta'ala u bɛ kɛlɛ kɛnɛ yɛrɛ kan Ala ye sanji bajigi sanji nali man ca magan dɛ san kɔnɔ ni sanji nana magan a cayalen siɲɛ 2 di y'a dɔn Ala ye jamana in bonya n'o ye sanji tɛna wa diɲɛ jiriden bɛɛ bɛ yen diɲɛ sɛnɛkɛfɛn bɛɛ bɛ yen an fɛ yan mangoro bɛ dɔn a bɛ tunu zɛrɛ bɛ na a bɛ tunu olu fɛ foyi tɛ tunu a bɛɛ bɛ yen su ni tile diɲɛ waati bɛɛ tilema fonɛnɛ fɛn bɛɛ an balimaw Ala ye sanji ba na sanji kun ye mun ye Ala fɛ u bɛ ka kɛlɛ kɛ yɔrɔ min cɛncɛn don ka cɛncɛn geren waasa u sen ka se ka sabati sen ka jɔyɔrɔ sɔrɔ u ka kɛlɛ kɛ u ka fanga sɔrɔ kafiriw kan o sanji min nana o kɛra nɛɛma ye k'u bila u bɛ sunɔgɔ quoi u bɛ kɛlɛ kɛnɛ kan u bɛ ka sunɔgɔ ko sunɔgɔ in kun ye mun ye ka amana ka hakilisigi d'u ma sécurité yarɔ ni maa kɔni n'i hamina n'i sunɔgɔra i bɛ lafiya o Ala y'u sunɔgɔ ka sunɔgɔ kɛ hakilisigi ni lafiya ye u la k'u sen sabati ka dusukun sabati ka hakilisigi nati ni Ala ka dɛmɛ ye a ye min kɛ u la ka fara mɛlɛkɛw ka jigini kan ka fara Alakira ka duwawu jaabili kan insha Allah an balimaw o kɛlen sa an bɛ taa ɲɛfɛ kafiriw nana jɔ silamɛw nana jɔ kafiriw kɔni fɛ olu nakun ye min ye a y'a to an ka nin ko teliya an ka taa nin tɛ an yɛrɛ sɛgɛn nin na joona an kɔni nana an ka nin ko teliya dɔrɔn an ka bɔ baara la kafiriw nana ni nin hakilila de an yɛrɛ b'a fɔ ko match tɛ quoi kɛlɛ t'anw n'aw cɛ o a y'a teliya an ka baara kɛ an ka taa o sisan o kɛlen magankaw jɔra maa 1000 silamɛw jɔ la maa 313 Ala y'u dɛmɛ ni mun ye tuguni ko ni silamɛw y'u ɲɛ fili ka taa ka kafiriw lajɛ u bɛ kɛ jamakulu fitinini ni kafiriw ye silamɛw lajɛ u bɛ caya i b'a fɔ maa 3000 Ala ko k'ale y'o kɛ liyaqdiya Allahu amran kana maf'ula ko ale Ala y'o kɛ mun kama latigɛ ka se ka boli kɛlɛ ka kɛ silamɛw b'a jan yɛrɛ tun bɛ sira jan ninnu man ca yɛrɛ o kafiriw ko a dun fɔr'u man ca ninnu ka ca dɛ i ye Ala ka ko ye ka caman dɔgɔya ka fitinin caya o ye Ala ka ko de dɛ o de la
silamaya kɛlɛ ti kɛ ni caya ye kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathira bi idnillah jamakulu fitini joli sera jamakulu caman i b'a kalama silamaya kɛlɛ bɛɛ la silamɛw ba deli ka kɛlɛ kɛ ni mɔgɔ caman ye u bɛ kɛlɛ o kɛlɛ kɛ kafiriw ka caw ye kɛlɛ bɛɛ baduru mɔgɔ 313 contre maa 1000 n'i nana ka na uhudu lajɛ maa 1000 contre maa 3000 ahzabu bataille de coalisé maa 3000 contre maa 12 silamɛw cayara kɛlɛ min na dɔrɔn o kɛra gazwatu hunayni o la u yɛrɛ tun ye maa 12 ye ngo yɛrɛ la u fana daru fanga la ko lan nagliba al yawma min qilla ko bi kɔni seti kana ko an ka ca o do de u bolila ala y'a yiru la aw tɛ victoire sɔrɔ ni caya yɛrɛ a bɛ victoire sɔrɔ ni ala ka dɛmɛ de u nana jɔ maganka mɔgɔ 3 bɔra lil mubaraza ni kɛlɛ bɛ daminɛ a bɛ daminɛ ni mɔgɔ damadɔ de utbatu ibn rabi'a a bɔra n'a ka muru ye kana jɔ shaybatu ibn rabi'a a bɔra n'a ka muru ye kana jɔ walid ibn utba a bɔra n'a ka muru ye kana jɔ ni hindu abu sufyana muso hindu a fa ana fa dɔgɔkɛ ana balimakɛ o saba de bɔra ka n'u jɔ u b'a fɔ ko hindu min ye wahashi bila ka hamza faga donc utba bɔra shayba bɔra walid bɔra o kɛlen madinɛka 3 bɔra ka t'u jɔ u ko madinɛkaw ma ko la ko nahnu nuridu bani umumatina k'aw tɛ an tɛ madinɛka kɛlɛ a ye magankaw bɔ ka na an mago bɛ magankaw de la anw ye maganka ye an mago bɛ magankaw la olu minnu bolila an ɲɛ ka na a y'olu bɔ ka na an bɛ fɛ ka ko jira u la o kɛlen alakira kumana alakira ko hamza e ka bɔ ali e ka bɔ hamza bɔra seydina ali o fana bɔra a sabanan kɛra madinɛka dɔ ye o bɔra hamza ale ye utuba minɛ ali ale ye walidu minɛ shayba dɔn y'o minɛ hamza kɔni ye nin bɔ baara la u ma taa yɔrɔ jan hamza fɔlɔ de y'a ta faga ali tilala k'a ta faga mais silamɛ sabanan in o n'a ta gana ɲɔgɔn na fo ye silamɛ cɛ in jogi o kɛlen hamza nana ka na o tɔ lase o kɛlen kɛlɛ ɲagamina ala kɛra yamariya di u ka don ɲɔgɔn na sisan kuma la surunya la haqiqatan silamɛw ye cɛfariyaw kɛ kɛlɛ in kɔnɔ kɛlɛ sebaya nana di silamɛw ma u ye maa 70 faga kafiriw la ka maa 70 ɲɛnama minɛ an bɛ se k'a fɔ fagali minnu kɛra a kɔnɔ n'o kɛra dususuma ye kosɛbɛ an bɛ se ka maa 2 ta fɔ abu jahali kafiri masaba in abdurrahman bun awf y'a lakali ko mɔgɔkɔrɔba ma faga yɛrɛ ko silamɛya denmisɛnnin 2 san 15 ɲɔgɔn na alakira ye diɲɛ d'u ma k'u kana kɛlɛ la muaz bun afra ale na a tɔ kelen k'u nana ale jɔlen sɔrɔ u k'a ma ko abdurrahman bun awf ko ne ko ne bɛ abu jahali dɔn dɛ u yɛrɛ tun t'a dɔn yɛrɛ ko ale ko a bɛ mun fɔ ye k'an y'a mɛn k'a bɛ kira de nɛni n'an kɔni y'a sɔrɔ bi a tɛ bɔ bi la koyi abdurrahman bun awf ko k'ale y'i jɔlen to k'a jiru la ko nin de don nin de ye abu jahali k'u ye ɲɔgɔn sɔrɔ a la ko 2 ye ɲɔgɔn sɔrɔ a la ko bɛɛ ka muru donna a la ɲɔgɔn fɛ u y'a muru don a la dɔrɔn k'a sama k'u bolila ka taa jaa k'u boli kun ye u bɛ taa muru de jira alakira la ko u y'a faga quoi bɛɛ taara i ka muru jira kira la ne y'a faga kelen ko a ye m'a faga ne de y'a faga bon kira y'u ka muru lajɛ a ko a 2 bɛɛ y'a faga parce que joli b'a ka fɛn na ko a sɛrila ka bin abdurrahman bun awf ko k'olu sɔrɔla k'a tɔ lase o tuma la abu jahali sara nin cogo de la seydina bilal a makɛ umayya bun khalaf min ye bilal gosi ka fɛn bɛɛ d'a kan a n'a denkɛ tun bɛ a denkɛ tɔgɔ ye ali bilal fana y'olu 2 bɛɛ fa ɲɔgɔn fɛ a ye fa ka den fa kɛra dususuma dan ye an balimaw min ye kafiru kɔni ye ala ye kɛlɛ tiɲɛ u bolo lahalaya bɛɛ lajɛlen na baduru kɛlɛ la o tuma la maa 70 o fagara u la maa 70 o sirila silamɛw la maa 14 de fagara tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la ala kira ko maa 14 k'u su don u su donna ninnu ka maa 70 k'u ka bɛɛ sama ka taa fili
kolongolo do be badru yoro la ku fili ka to fili kolongolo kono kafiri shubi do kafiri shu ni fali shu de ka kan yu sama ku fili kolongolo kono ala kira nani jo abeka kuma ufe ako ya sanadid quraish laqad anjaza lana rabbuna ma wa'adana fahal anjaza lakum rabbukum ma wa'ad ko awnga ala ay laydu mita awnya dafara awkum awka ala awkum olu yo ta dafawa uteka kuma sahaba ko ala kira ko nun te puma sa ko nun shube puma wa kira ko kloben kana de uteka puma kon nyato kloben kana mbeka mifo uyame ambal mawni chugo yala badru kele sebaya adira sahaba umani chugo yala adira sahaba umani chugo yala mba fe o la sisan nye kele yin 10 ka surunya mais mba fe yoro min ka gele yoro be yoro min ka gele yoro be nembe o fo aw yere na ba klitola ala kra ka sira kibariala nabi nyuma ka nyenama ya kibariala o yoro de ga gele fembe kada ka ala ko alquran kono laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab ko ala ka manyuma ka kisa ko leçon de ka nga tira la de ka baro a vraiment kelena tiena wi kafiru kungulo tike ko sebe koy te ni badru kele fora ka sahaba ka chesiri fe ka ala kra ka chesiri fe kan ka leçon jumen tira la ere ka nyenama la ibe mi appliquer yere ka fo ta si ka sayama kele maka onyenaw mena baro wala nga enseignement do tira la o amena ni o enseignement de 600 enseignement tan yona leçon tan vraiment nanga actualité bita kusube pour que ka jiraila badru te baro gansan boy anana sigidoro ya baro boya antara sola recommandation do de be dima ibe tani miye ibe barakena o recommandation ni leçon di vous avez leçon follow min tirer ka bo badru la badru leçon follow min di ama no be nyina fe anga nyina ma be kono wa mago bala kusube oui at-ta'kid ala darurati al-wahda wodi silameu ka kelenya silameu ka nyogomine ani ka nyeni ke andamani nyogonche anga balma ya ugla ka anga shinji ya ugla anga misri kono silamaya barawla silamaya activité wala anga nyogomine kana ka silameu ni nyogomine taw ni nyogonche kelenya taw ni nyogonche abese jonna ati mo wala wa foyte nyaawulu foyte nyaawulu wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu ay alaka juruba kelmina kana farafara nyeni leçon boy mina mais leçon ta ka dima a be kelen kono farafarali de kumina ke kelen kono ala nana ni qur'ane aya e ka sahaba o duskun sabati o kera chugudi tuma mina kele tiena kafiru bulu silamew ye sesoro kafiru bulla bo kafiru bolle utara ku kan nafolo bela jeletu yaro nuru kumina kele golo be nafolo di chew bulu kana utara ku kan nafolo betu silame klala groupe saba groupe kelen yi ken nafolo ka che ka fara nyogonga groupe kelen yi tugura kafiru no be ku gengata groupe kelen tara kata ala kira koli ko toro kana na ala kira soro amage mo groupe sabayo kele bani kele nafolo bina clap mami munu yen nafolo faranyo lugo ko amana ke chande tabicha pa sande afara nyongo amana ke chugo chande ni yoro bicha yen nafolo ga fitne ande tabicha parce que ande afara nyongo to kelen go ko ande kafiru gen na ngumu gen akumu se ka biriga afara nyonga kafiru koroywa donc amuni kafiru gen ande tabicha groupe sabana ko ande tara ala kira koloshi yaro bara ko nga bo be ga barayo ande tabicha ambalma o kelen Allah subhanahu wa ta'ala ya yi duskum mina fonyongo jien no fa fitini no fe kasoro ko nyala ko de jien kote yen na folo ga fitne duskum mina fonyongo sura min jigina na abe foko suratul anfal ale de jigina badru kele kama me iba ya asna ka damine
nafolo ko de la sura yɛrɛ aya fɔlɔ ala y'a daminɛ bitin kɛlɛ nafolo kibara de la or que kɛlɛ nafolo ye kɛlɛ bannen kɔ di a kun kan k'a daminɛ kɛlɛ daminɛ de la mais a nana daminɛ laban de la munna parce que fitinɛ bɛna wuli laban de la nafolo ko kan Allah subhanahu wa ta'ala ko suratul anfal daminɛ la yasalunaka anil anfal a ko kira sahabaw bɛ nin ɲininka ko kɛlɛ nafolo min sɔrɔla kibaruya bɛ kɛ cogo di a bɛna tila cogo di jɔn ta bɛ caya jɔn ta ye qul a f'u ye al anfalu lillahi wa rasul ko kɛlɛ nafolo a bɛ ala sagoya la a bɛ ala kira sagoya la a k'a da bɔ a la a ka foyi t'a a bɛ ala de bolo a bɛ ala kira de bolo n'olu y'a bila cogo min na a bɛ kɛ ten fattaqullaha a ye siran ala ɲɛ wa aslihu dhata baynikum min ka gɛlɛn a dama ni ɲɔgɔn cɛ balimaya a dama ni ɲɔgɔn cɛ sinjiya a y'o tugu dɛ a kana sɔn nafolo ka kɛ sababu ye k'aw bila ɲɔgɔn na dɛ a kana sɔn aw ka balimaya ka cɛ nafolo nɔfɛ a kana sɔn a ka diinɛ ka cɛ nafolo nɔfɛ fa aslihu dhata baynikum fattaqullaha wa aslihu dhata baynikum a dama ni ɲɔgɔn cɛ a y'o dilan o kɔfɛ wa atiullaha a ye ala labato wa rasulahu a ka alakira ka yamariya kan labato in kuntum mu'minin n'a sɔrɔ aw ye limaniya jɔn ye ni ala y'a bila yɔrɔ min alakira y'a bila yɔrɔ min a ye t'olu kɔfɛ a kana na ni fɛn wɛrɛ ye nin kuma fɔlɔ ye ala kumana min kan pour que k'a yira kɛlɛ nafolo bɛɛ k'i dabɔ a la k'a to ala bolo k'a to alakira bolo o la ala ye yamariya di kɛlɛ nafolo la ko alakira k'a tilan yɔrɔ 5 duurunan kira yɛrɛ ko ta o bɛ kɛ kira ta ye ani ala kira ka so dunkew ani fantanw ni yatimɛw dɔ bɛ di olu ma o la a tɔ 4 o bɛ tila kɛlɛkɛdenw ni ɲɔgɔn cɛ k'a dama kɛɲɛ ala kira y'a kɛ ten a ye humusu bɔ a la n'a y'a tila 5 a bɛ 5nan bɔ a la a tɔ kɛlɛ nafolo mana caya cogo o cogo n'a tilana 5nan bɛ di ala kira ale yɛrɛ b'o la a ka denbaya b'o la ahlul beiti b'o la fantanw ni miskinaw dɔ bɛ di olu ma a tɔ 4 bɛ tila kɛlɛkɛdenw ni ɲɔgɔn cɛ o la ala kira sɔrɔla ka tɔ 4 ta k'a tila u bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ k'a dama kɛɲɛ maa 9 kun bɛ yen minnu mana kɛlɛ la nka darula min y'u bali ka na darula sɛbɛma don ala kira y'o maa 9 bɛɛ ni yɔrɔ nafolo da o maa 9 na usmana bun afana b'a la ale mana ka d'a kan ala kira denmuso min tun b'a kun o banana bana yɛrɛ ma ɲɛ yan'u ka bɔ baduru kɛlɛ la o fatura o tuma la usmana ni yɔrɔ da la an balimaw an bɛ bɔ ni walada min nin na anw ka kelenya an ka badenya an ka balimaya an ka silamaya balimaya k'o de ka bon fɛn bɛɛ ye ala y'o de fɔ an ye fattaqullaha a ye siran ala ɲɛ wa aslihu zata baynikum a dama ni ɲɔgɔn cɛ a k'o dilan a kana sɔn tiɲɛni ka don o la dɛ adamadenw n'aw bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ni bɛn t'aw cɛ aw tɛ se mɔgɔ la o du kɔnɔ n'a ma bɛn a bɛ se joli la baarada la n'a ma bɛn a tɛ foyi réaliser o silamɛw dama n'a ma bɛn diɲɛ kɔnɔ a bɛ se mun na n'i y'a ye an b'an juguw wolo u bɛ k'u sago k'an na bi est ce que an bɛnnen don wa an ma bɛn de o i t'a sɔrɔ hali misiri kelen kɔnɔ bɛn tɛ yen i b'a fɔ dɔ ma ko an ka alimami dɔ b'a fɔ a fɔ i ka alimami nin tɛ ne kɔni ka alimami n'an taara ten a bɛ kɛ ten wa ni silamɛw farala ɲɔgɔn kan ka ɲɛmɔgɔ dɔ sigi n'i ko dɔ ma ko silamɛw ka ɲɛmɔgɔ dɔ b'a fɔ a fɔ i ka ɲɛmɔgɔ ne kɔni ka ɲɛmɔgɔ tɛ bon n'an taara ten a tɛ ɲɛ ya rabbi an mago bɛ fɛn min na n'an b'o sɔrɔ walada in kɔnɔ du kɔnɔ baarada la an ka jɛw la an ka tɔnw na an ka to an ka bɛn an ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ n'o kɛra an bɛ se ka ko dilan n'o ma kɛ ni bɛn tɛ yen an tɛ se ka foyi dilan i m'a ye ko ni kogo cila ko basa bɛ don ni kogo ma ci basa bɛ don ala ka hakili ɲuman d'an ma leçon 2nan isha'arul mu'minin bi anna al-mala wasila wa laysa huwa al-ghaya ko baduru kɛlɛ nana fana ka jira silamɛw la ko nafolo moyen don mais objectif tɛ nafolo ye moyen ye mais ale tɛ biti ye quoi kɔrɔ ye silamɛ ka ɲɛnamaya kɔnɔ nafolo de ye moyen y'i bolo a b'i se alijinɛ ma mais nafolo t'i ka biti yɛrɛ ye quoi i nakun tɛ diɲɛ na nafolo ko ye quoi nafolo ye moyen de ye a bɛ se k'i se alijinɛ ma i y'a ye nafolo ye moyen o de la ala y'a f'u ye u kana to nafolo k'u ka balimaya tiɲɛ alakira muhammad sallallahu alaihi wa sallam don dɔ la a ye nin fɔ sahabaw ye a ye a ka sahaba dɔ bɛ yen a tɔgɔ ye ko abu ubaidata amir ibn jarrah alakira y'a bila ko a ka taa jagaw fara ɲɔgɔn kan ka na baharain
dugu dɔ bɛ yen ko Bahrain a taara a ye jagaw fara ɲɔgɔn kan a nana ale nana sufɛ kibaruya sera Madinɛkaw ma ko Abu Ubaidata nana ni jagaw ye ko wari caman sɔrɔla fajiri selen sahaba fantanw tuma min na salam bilala u taara kɛ ka alakira kori u taara kori alakira la sallallahu alaihi wasallam o tɛ deli ka kɛ quoi kira kuma ko a b'i n'a fɔ aw ye kibaruya sɔrɔ ko fɛn nana sɔrɔ dɛ u ko alakira ma ko kibaruya sera a ma ko de y'a to an nana an sigi kɛrɛfɛ tan a ye kuma min fɔ kuma in ye kuma ɲɛnama ye dɛ a ko abishiru a ko a ye nisɔndiya silamɛw nin wari in b'a tila aw ni ɲɔgɔn cɛ sisan a ko wallahi mal faqru akhsha alaykum a ko ne tɛ siran aw ni fantanya ɲɛ o ne b'a dɔn limaniya min bɛ aw la ni fantanya y'aw minɛ a bɛ se ka sabali komi n bɛ siran aw ni fɛn min ye akhsha an tubsata alaykum ad-dunya ko ne bɛ siran de diɲɛ kana na dayɛlɛ aw ye a nafolo a k'a cɛ k'a fara ɲɔgɔn kan miliyari de miliyari k'i n'a fɔ yahudiyaw ni nasaraw ye nafolo fara ɲɔgɔn kan ka kɔn aw ɲɛ cogo min na ko a bɛna nafolo in bɛna aw malasa k'aw ɲinɛ ala kɔ i n'a fɔ olu ɲinɛna ala kɔ nafolo bɛ tila k'aw halaki i n'a fɔ a y'olu halaki a ko ne bɛ siran o de ɲɛ ne tɛ siran aw ni fantanya ɲɛ n'ala ye wari d'aw ma a y'a janto a yɛrɛ la a kana sɔn wari k'aw fili ala ma o de la an ka dɔnnibaga dɔ ko wari fantanya b'a ɲɛfɛ fantanya b'a kɔfɛ wari fantanya b'a ɲɛfɛ fantanya b'a kɔfɛ fantanya b'a ɲɛfɛ cogo di i mana ni wari ye o dɔ nana ni wari kana diɲɛ kɔnɔ ka bɔ denso la i mana n'a ye o kɔrɔ ye fantanya b'a ɲɛfɛ i fantanama de nana i nalen a dir'i ma yan fantanya b'a kɔfɛ ye mun ye est ce que poche bɛ kɛ kasange la ka dɔ k'i kunna ka taa o bɛ kɛ yan o kuma la fantanya b'a kɔfɛ i bɛ sa k'a to donc fantanya b'a ɲɛfɛ fantanya b'a kɔfɛ mais n'i ye dɔ bila ka t'i ɲɛ lahara e ka fantanya tɛ jugu e bɛ taa sɔrɔ i ɲɛ ye mais ni min taara k'a bɛɛ to yan i tɛgɛlankolon bɛ taa lahara dɛ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون كو كلين بكاو ميراي مو بلاكا تو يريكون لاهرا نالا بدرو كلين با يرانا كو وري موين مي اوبجيكتيف تي كو إن كون يريتي جينا وركوي مي وري كا نيني كا سورو كاين نا سورو لا اوبجيكتيف دو كا اليجينا نيني ني اي dongele se na bokar ma do aka so ka ta ka sogono war becce kana di ala krama o keraw ha tabuka kele don ala kra ko ka demenke ko mo ko ka demenke umar tara ka so ka ta ka sogono na folo klaflay ka fangelen takana anani siga ala kra koro ko abakar kon ka bi abi war dinga bi kona tese ka ndawa tese ka war klaflay abe mo dan ko bela nga bi koni ne ba dan ale taara ka sɔgɔnɔ wari tila fila ye sena bɔkari taara ɲɔ a ka wari bɛɛ kɔrɔ a ma foyi to yen an natɔ jibril jiginna k'a fɔ kira ye ko ni cɛ in ma fɛn to a ka so dɛ k'a n'a ka wari bɛɛ kana abubakar nana wari bɛɛ di kira y'a ɲininka ko dɔ tora ye wa a ko ɔhɔn ko dɔ tora ye kira ko dɔ tora a kɔ kira ko dɔ tora a kɔ ko mun tora ye a ko n ye ala to yen a ko ni ala kɔni bɛ an tɛ sa ɲɔgɔn tɛ wari kɔni tɛ yen dabo ola o b'a yira olu ye wari kɛ alijinɛ ɲini nandi o tuma la nin ye walada filanan walada sabanan ahmiyatul akhzi bil asbab ko adamaden i ka ɲɛnamaya ko bɛɛ i bɛ sababu minɛ quoi i bɛ sababu minɛ est ce que o kira rasul sallallahu alaihi wasallam kira de tɛ yan kira tɛ ala kun tɛ se k'a dɛmɛ a ye ko minnu kɛ k'a sɔrɔ a m'o bɛɛ kɛ wa o kun tɛ se ka kɛ wa est ce que ala kun tɛ se k'a dɛmɛ k'a sɔrɔ a ye ko min kɛ a m'o bɛɛ kɛ ka kɛlɛkɛdenw fara ɲɔgɔn kan an ka bɔ an ka taa sira da Abu Sufyana ka sete ɲɛ o ma sɔrɔ min kɛ a tilala ka sahabaw ɲininka an b'a ko kɛ cogo di ka fɛn caman kɛ ka fɛn caman boloda munna b'o bɛɛ kɛ a kun ka sin k'i sigi ten ka ko to ala bolo an ka ɲɛnamaya kɔnɔ adamaden ne bɛ fɛ ka diɲɛ fɛn o fɛn réaliser n'i ma sababu min a tɛ kɛ hali ni ala deli ko la i bɛ wuli de Seydina Umar nana misiri kɔnɔ ka denmisɛnnin dɔw sɔrɔ yen u bolo jannen u bɛ ka duwawu kɛ u tilala u sigilen don Umar ko mun kɛra ko an ye ala deli garijɛgɛ ko de la k'an y'an jigi da ala kan k'an sigi bɛn ko Umar ye gɛɲɛ ta k'o gosi ko n'a y'a jigi da ala kan a bɛ bɔ ka taa ɲini de ko inna samaa la tumtiru zahban
ko akila ko sanyi ala bina sanyi sanu nama de jingi akato misiri kono ka cheka ta kaso na ya ala de la bita nyini ay bo abita sababu de mine na la adama dia biti ebe fe ka ke premier ni ma leçon ta ebe ka yo o te sababu yo hein ebe fe ka go wartigi ni ma war nyini bolo da dagas no ka wuli ka war soro iga glanga otma la adama de la budda min al akhz bil asbab ni be fe ka ke dien fe on fe be fe ka fe on fe réaliser dien kono sababu mine sababu de bi sama ni sababu mine ba soro al ne be fe ka do al jinela be sababu mine de ni sababu mine be do al jinela chugo donc do na fara la kando al jina amina amina ko yalla ko ke koy ala ko ke ma fenge ni ma fenge ite du de Umar bin Abdul Aziz ale abi fo ale de ma ko ale de clé la surugu kundi bamine fiu akala adriya fe ya nyini nga ko muna surugu ti bamina ko ne clé na ni ala che mala janfan ala fana yini ke kabako ni ne mata lahara surugu ti bamine a fatura do mi bagangena do de afo kasora ala mabo ala mame surugu de girna ka daka baganga ka kelimine agogo Umar fatura ko al ni kibare masale ma ka fatura parce que ko ka to balla ko ngun tsega effectivement a sora fatura Umar bin Abdul Aziz me fe ka mi fo ali donola ka isiga ko kabali demsen ma ala yen here bekale bon nimni mo kan ki akli na de ala nemana mamika ma do be a wulula kana wor sura fa bulu afa be nemana ba be nemana ere be nemala balolo la ka musufuru la walma ere furla chema wor bokuna mais amase ka sanctifier ko ni nema est ce que ale manga ko do ke ala tasuru do ka ala kuta diga jugu jien betay do ere ba fo ko ni mo ala ko la ko fenti bolodi c'est ça yaro e flibay Umar bin Abdul Aziz ko ay sigi donola ki miri a kelen islamé be ka ñemoy ko ala ma totali de ko ka ala ali dajien kono kale ma sengay ako ali bangina na folo chera kala mo na folo chela ako ali nyona shite a fini nyuma mindo kiyodo samara nyuma parfum ati ako temenen ko ali posu beke parce que a bangina yoro mi a bangina fama dude kono ka dawlatul amawiya a bangina de chela ale commandant yaw ke ka fin ministre yaw ke ka gouverneur yaw ke aya beke comme ko sisan ko nana laban dien silame be ale de kera beka nyamo ko abana kale be postu jumé nyini dien able ko tuma ale ka nga muyini sisan ale ka nga muyini san ako e jannatul firdausi kale bodé nyini parce que ale dien nema be soro donc ale mago be ale dien nema ndil o de la me shi ka seli de fokata duguji meshi ka seli fokata duguje alhamdulillah abe fatu domina ay minina la fa ala yakay dalen sono aka saya sigara ko kara qur'an aya dodi wa tilka ad-darul akhirati naj'aluha lil ladina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal aqibatu lil muttaqin anindi kara ka aya laban o koroy aljina so lahara so sanuma no ye aljina ye anyo labbe ka mo kono mamunu make yere boyena wi yay mamunu mu make yere boyena wi mamunu make cheni kelay ko wa kullaba ya ala insra jonta ay ndi fo anibina ni aya de kera ka sayasi karay ya amba do la capital jina konna utmala ambal mawi ka sababu mine am fana fle sungol ante sababu mine aljina dawbe le lina am fe kaddo ay be sababu de mine de shun tigara ibe jija ka fitiri seli kanye safo kin labbe aseli kama du klama fe bi wuli ka dore seli ka fara qur'ane u kalan zikru ke lilatul qadri na tofle shika seli bita indi ni sababu mine yani sungalo ka ban fin fla garantie le ne bi se ko soro ala kira ko ko shu jamakulu do be tomako kan horonya ka bo janemela kar sate do janemela bli kabiri sungalo shu damnela shu be ke ali suro do tara shu na do beta ni chesi la ito be do ala kan to do la aljina fana be garantie car sa mba do aljina la ale kon ka aljina do la tigela fana be ke otmala chesiri ba te bi se ko soro ka sababu ya umine ala ka sababu ya mine ni noyan ambal ma anani na mi leçon nani na tatbiq mabda ash-shura
k'i janto shura la. Shura ye mun ye? Mɔgɔw hakilila ɲini ka kow la. Adamaden kana kɛ maa i yɛrɛ b'i ka ko bɛɛ kɛ i tɛ mɔgɔ hakilila ɲini. Ala subhanahu wa ta'ala a ko kira Muhammad ma wa shawirhum fil amr. Ni yɛrɛ nana ni kumakan in nana waati min na, waati gɛlɛnba. Tuma min na Uhudu kɛlɛdon ni kafiru ni silamɛw ye ko bɔ Alakira t'a la, u ye Alakira sɔsɔ. A ye mɔgɔ minnu yɛlɛ kulu sanfɛ k'u kana jigin, u jiginna. U jiginna mun na? U kɛlen ka nafolo tonnen. Kafiru bolila, u ye nafolo, u jiginna. Défaite kɛra. Silamɛw seker'u la, Alakira ten pɛnɛna k'a ɲin kari. Mais o bɛɛ kɔfɛ Ala ye kuranɛ aya jigin. Ala ko kira ma fa'fu anhum, yafu ma. Wastaghfir lahum, i kana yɛrɛ Ala deli n ka yafu ma. Wa shawirhum fil amri. O nin défaite in kɔfɛ, o ka n'i bali i k'u hakilila ɲini diɲɛ ko bɛɛ la. N'i bɛna ko o kɛ o hakilila ɲini. O b'a yira dutigi bɛɛ la, o b'a yira an kelen kelen bɛɛ la. I bɛ ko o kɛ mɔgɔ dɔ hakilila ɲini ka fara i ta kan. Ko man khaba man istashar, ni maa min bɛ mɔgɔ hakilila ɲini ka fili bɛ dɔgɔya. N'i ye maa saba hakilila ɲini ka fara i ta kan, kunkolo naani de ye baara kɛ. O ni kunkolo kelen ka baara ye kelen wa? O tɛ kelen ye o. An ka dɔnnibaga dɔ ko adamaden ye maa saba ye. Maa dafalen bɛ yen, maa kilancɛ bɛ yen, maa fu bɛ yen. Maa dafalen, mɔgɔ kilancɛ, mɔgɔ fu. Mɔgɔ dafalen ye jɔnni ye? Kodɔnna don, a bɛ kodɔn, a hakili ka bon, a bɛ faamuyali kɛ. Mais a tɛ diɲɛ ko foyi kɛ f'a ka mɔgɔ wɛrɛ ɲininka. Ko hakilila fara a ta kan. K'o de ye mɔgɔ dafalen. Mɔgɔ kilancɛ ye jɔnni ye? Ale yɛrɛ kɔni, a ka kodɔn man bon ten. A fana bɛ faamuyali kɛ, mais bɛrɛ tɛ. Nka a tɛ ko foyi kɛ f'a ka mɔgɔ wɛrɛ hakili fara a ta kan a ka faamuyali kɛ. Ko mɔgɔ fu ye jɔnni ye? Ale tɛ foyi dɔn waati maa ɲininka. Ale yɛrɛ tɛ foyi dɔn. Mais a tɛ maa ɲininka foyi la. A ka ko bɛɛ a bɛ défaite ka taa a ka ko bɛɛ la. N'i ko mais pour que maa ɲina, ne ko o sera ɲininkali la, hakili tɛ ne fana fɛ yan. Bon o tigi ka foyi tɛ taa ɲɛ. O tuma la i ka shura kɛ, hali n'i kɛra dutigi ye, n'i bɛ ko kɛ, mɔgɔw consulter. Dutigi, i muso ɲininka dɛ. Cɛ dɔw fana b'a fɔ ko mɔgɔ bɛ muso ɲininka, hakili bɛ muso la. Hakili ɲuman bɛ muso la, o da tɛ don an ka ko la. Muso da bɛ don ma ka ko la wa? N tɛ tiɲɛ ye dɛ. Alakira ma Umu Salamata ɲininka. Umu Salamata maa bɔ gɛlɛya la. Pacte de Hudaybiya la. Tuma min na u taara k'u bɛ taa umura kɛ ni Makankaw ma sɔn. Ala ma Jibril jigin k'a fɔ a ye k'a fɔ sahabaw ye maa 1400 ni kɔ tɛ wa? A f'u ye k'u ka umura minɛna, k'u ka hadiyaw kan sɔgɔ. Sahabaw bɔra Makan kɔnɔ san 6. Makan ɲɛnafin b'u la. Dɔw yɛrɛ ka denbayaw bɛ yen. Kira y'a f'u ma kuma fɛ yɛrɛ. A tilala k'a fɔ mɔgɔ si ma kuma. A tilala k'a fɔ mɔgɔ ma kuma. A taara don a muso kan, a ko n siranna dɛ. Ala kana n'an ka mɔgɔw halaki. A ko mun bɛ yen? Ko Ala ko k'u kun di. Ko umura minɛna. An ka hadiya ninnu an k'u kan sɔgɔ. An ka taa Madina, san wɛrɛ an bɛ na. U ma kuma fɛ. Muso de y'a hakilila d'a ma. Umu Salamata ko a ma ko hey, ni kuma na, n'u ma kuma, ne bɛna min fɔ e k'o kɛ. Bɔ ka kuma maa si fɛ. I bɛ dɔ wele dɔrɔn k'i kun di, a banna. Ni tilala i k'i ka hadiya kan sɔgɔ. Ni min bɔra la i bɛna fɔ n ye. Alakira bɔra a ye kelen wele ko k'a kun di. O ye ji kɛ kira kunna, sahabaw girinna ɲɔgɔn kun kan. N'u tɛna ɲɔgɔn kunkolo tigɛ. Bɛɛ y'i kun di. A y'a ka hadiya kan sɔgɔ, bɛɛ y'a ta kan sɔgɔ. O ni hakilila bɔra jɔnni na? Kana fɔ ko hakili tɛ muso la dɛ, o kuma man ɲi dɛ. Kuranɛ kɔnɔna la Balkis ka kisa la, tuma min na Nabila Sulemani ka lettre nana, n'a y'a di Balkis ma, n'a y'a kalan, n'a ye cɛw de ɲininka ko an b'a kɛ cogo di? Cɛw ko nahnu ulu ba'sin shadid. Fanga banna o, an bɛ siran ma ɲɛ wa? A fɔ Sulemani ka n'a ka mɔgɔw kana, u b'an sɔrɔ yan. A ko a ye sabali koyi. A ko innal muluka idha daqalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adilla. A ko a ye sabali dɛ, ni masakɛ donna dugu la, a bɛ dugu tiɲɛ, a b'a maabaw kɛ maani ye dɛ. A kana kɛ dɛ, a ye n kɔnɔ, ne ni n ka muso hakili, n bɛna cadeau dɔ ci cɛ in ma, n b'a lajɛ ni diɲɛ ɲinina don walima ni Ala ɲinina don. Alors ni hakilimaya ba ye dɛ. A ye cadeau caman bila ka taa di Sulemani ma. Nabila ye Sulemani ye ci bila a ma, a ko Ala ye fɛn di ne ma o t'i bolo, n'i ma na n b'i sɔrɔ yen. A y'a ka jama labɛn ka taa. O taara kɛ limaniya de ye, jama bɛɛ tubira ka fara Nabila ye Sulemani ka jama kan. Ka d'a kan a yɛrɛ ye fɛn ye kabi Ala y'a d'a ma ye. Nabila ye Sulemani kɛmɛ ka so jɔ a bɛɛ vert, k'a daminɛ a soubassement na ka yɛlɛ a bɛɛ vert.
Balkisa nana se k'a ka yɛlɛ ka don so kɔnɔ a y'a ka fini cɛ de ale hakili la k'a bɛna don ji la ja ji tɛ u k'a ma ko ji tɛ koyi ko nin ye verre nuguman de ye a ko o yɔrɔnin bɛɛ a tubira a ko alhamdulillah a tubira ka d'a kan ko fɛn min bɛ se ka nin se di Sulemana ma wallahi o de ye Ala ye a ko ɲɔtɛ ne ni n ka fanga ma nin ye ma deli ka nin ye ɲɛ na o tuma la o b'a yira k'a fɔ hakili bɛ muso la o tuma la an ka hakilina ɲini hali n'a kɛra muso ye nin ye naaninan ye a duurunan ahmiyatu du'a Badru b'a yira an na k'a fɔ l'importance de l'invocation duwawu nafa i janto duwawu la dɛ tuma dɔ la anw ka duwawu a ka d'an ye Ala k'an mago dilan mais an tɛ duwawu kɛ an tɛ duwawu kɛ hali seli la min bɛ tila k'i bolo jan k'i concentré yɛrɛ a man ca tilala seli la dɔrɔn a wolo sama k'a fara ɲɔgɔn ka taa n'a yɛrɛ nka ale b'a fɛ a mago ka dilan parce que tuma dɔ la an yɛrɛ dara walimɔgɔw ka duwawu la ka tigɛ an yɛrɛ t'a la k'a fɔ mɔgɔ ka duwawu kɛ o tɛ juguman ye dɛ alimami duwawu kɛ n ye mais duwawu min ye ala juguman kɔni ka t'i sigi buguridala ni kolonifilila kɔrɔ o kɔni ye halaki ni tacɛn ni balawu de o man ɲi fiyewu b'i bolo jan di bi seli di k'a fɔ ala ye ala b'a kɛ wallahi musokɔrɔba dɔ ka kibaruya fɔra ne Mali la yan musokɔrɔba a denmuso dɔ bɛ yen denmuso u y'a di cɛ ma cɛ wɛrɛ y'a kunna cɛ ka taa n'a ye a ka kɔɲɔ yɛrɛ tun bɛna kɛ musokɔrɔba furu bɛ cɛkɔrɔba min ma k'a ko a ma n bɛ tile damadɔ d'i ma ni n denmuso ma na e yɛrɛ b'i ka minɛnw cɛ i bɛ bɔ a ko ale ye tile 3 de kɛ a bɛ wuli fajiri fɛ 3 heures du matin a bɛ wuli ka nafila seli ka ala deli ni fajiri sera a bɛ suguri dun ka sun a sun tigɛtɔ bɛ ala deli a ye tile fɔlɔ kɛ ka tile 2nan kɛ tile 3nan ale y'a sun tigɛ ka duwawu kɛ mɔgɔ si tɛ denmuso in yɔrɔ dɔn a y'a sun tigɛ ka duwawu kɛ ka fitiri seli ale bɛ wolo kan den nana tɛmɛ ale la ka don so kɔnɔ a tilala a taara den nɔ a ko a bɛ n'a fɔ ale kun sirilen don komi nin y'a tile 3 ye siri bɛ ka tigɛ dɔɔnin ko bi kɔni ko siri tigɛla ka bɔ ale la pewu k'ale bɔra ka na ko k'a fɔ a fa ye k'a bɛ cɛ in fɛ ko k'ale ka kɔɲɔ kɛ joona u ye kɔɲɔ kɛ a ko k'ale denmuso b'a ka furu la ye buguridala ye nin ɲɛnɛ wa kolonifilila y'a ɲɛnɛbɔ nɔnɔ taara kɛ ji la woro bilala ndigiɲɛw ka so la foyi ma kɛ a ye ala de deli tuma la an ka duwawu kɛ i mago bɛ fɛn o fɛn na a fɔ ala ye surtout nin sunkaloba in kɔnɔ ala b'a minɛ e ko k'i bɛ fɛ nin ka kɛ ala ko n wele wa qala rabbukum ud'uni a ye n wele n b'a jaabi aw yɛrɛ balon bɛ de ka kan na sa ɲɔn na ala y'a ɲɛnɛbɔ ala ko a ye n wele n b'a jaabi n'i ma ala wele n'i ma jaabi jɔnni bɛ jalaki e de bɛ jalaki o tuma la duwawu o de la ala kira ye duwawu kɛ ala y'a jaabi o yɔrɔnin bɛɛ n ye mɛlɛkɛ 1000 b'o jigin k'aw dɛmɛ a ma ban o b'a yira n'an fana ala deli ala b'an jaabi dɛ a 7nan hatmiyatu intisari hadha din wa ahlihi ko fɛn 7nan min bɛ yen silamɛw ka da la ka tila ka da la ni min ma da la o ka tila ka da la ko nin diinɛ in ko ala b'a dɛmɛ fo ka taa diɲɛ wuli mɔgɔ ye diinɛ in dɛmɛ ala b'a dɛmɛ mɔgɔ ma diinɛ in dɛmɛ ala b'a dɛmɛ silamɛw cayala o ala bɛ diinɛ in dɛmɛ silamɛw ma caya o ala bɛ diinɛ in dɛmɛ ala subhanahu wa ta'ala a ko an ma suratu ali imrana kɔnɔ walaqad nasarakumullahu bi badrin wa antum adilla ko ala ye aw dɛmɛ badru don k'a sɔrɔ a ka dɔgɔ maa 313 contre maa 1000 ni ala ka dɛmɛ tɛ aw bɛ se sɔrɔ wa wa man nasru illa min indillah dɛmɛ ti bɔ yɔrɔ si fɔ ala tuma la nin kan ka fɔ anw de ye o dɔw fɛ vraiment puissance yɛrɛ min bɛ américain na bi est ce que ani silamɛw yɛrɛ bɛ se ka jɔ ninnu kɔrɔ wa ni ye kuma yɛrɛ o kuma puissance ka bɔ ala ta ye puissance ka bɔ ala ta ye kana jateminɛ k'i b'u ka puissance la o bɛ siran silamɛw ɲɛ ka se degré min na a ma nɔgɔn dɛ c'est à dire kumakan kelen pewu de bɛ yen ni kafiri y'a mɛn a tɛ to a ja kan Allahu akbar o dɔrɔn Allahu akbar o dɔrɔn ni kafiri y'a mɛn a tɛ tɔsi to a la n'i ma farati a bɛ boli yɛrɛ o Allahu akbar ka jugu u ma dɛ o tɛ bi ko ye o ye kabiri fɛn ala kɛra tile la sahabaw tun bɛ tasuma fa ni Allahu akbar ye
ni tasuma yoro mina nu nanu jo Allahu akbar ku dado nyogona abisa eli maniadi na la kafiri koni silamaya deme ala yere wajiba yereka obekere yuriduna liyutfi'u nur Allah bi afwahi wallahu mutimmu nuri walau kariha al-kafirun ala ko kabe dina indemede mais ere bi jija sa ika doa ademe mbaw fe quoi ka doa la sinon ni bora la ki jo abe deme ki jo leto ala ka dina ti blaire tar la jien machi kama ibe place la dina la ni ko ne rebe kan ke ali mo tenjata la men se wala isse mbwala isse ko ki bolo ko ikati da ala bena ni doy mi ngafsani o ma delika ke dina na fiu dina ma delika be ala kra klefo bi atibi ibe joro ni ya blala bena ni doy o bata wa in tatawallaw yastabdilu qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum ala ko na ya kodo mina ni moy kabla o place la mina o tekelen olu tika o nyogona e be fenga ti se gaminki mala dine demembe ala bolo ala kan fara demembo ashekina qimatul insan bi qadri ta'atihi lillah ko adama dem valeur bi ka bara bolo de inna akramakum inda Allah atqakum valeur fuita adama de la ka bara ko bara jume dine bara ika bon ika jan i chekan i betan la i joro jume bi la ka dine la mbo fie o misali ay muy badru kele mogo keme sabani tan sabami badru ke donola jibrila jingina anana ala kira segere sallallahu alaihi wasallam ko ala ka ciba ma ta'udduna ahla badrin fikum ko badru mogo be cogodi aw cela de badru kala no be cogodi aw cela ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ko min afdalil muslimin ko badru mogo di kafsan islamé be mamuni badru kan celo di kafsan islamé be akele ko fo ko jibril kanto ama wa kadhalika man shahida badran min al malaika ko abo chogola meleke munu fana jingina kana badru kele ko kafsa meleke be muyu fusaya muyu badru mogo fusaya be kala ko badru keleke ala kira ko la'alla Allah attala ala ahli badrin فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم بدر كلباني ko ala yengina badru kelekelaw ko shi to kono sana e jurumu ke ne ala ya faranda sebebli mama e badru kelay nya farima foyti sebi shi jurumu labli badru kofe mama e badru keleke badru kofe kata saka sayama ka jugumante jatebli ala ya fara yaro o ye galon de o ko galon min ka bobey aka fo mo ma ko badri sahaba be ni ala kira ka sahaba mais mimbi galon min bo sanfɛ badri ni badru kala de badru kala ge den do de kira rasul sallallahu alaihi wasallam ale fɛ ni mɔgɔw sigira kaban sahabaw sigira u n'ale ala kira be baro la walima ni sahabaw sigila al n'ale yɛrɛ ala kira nala mɔgɔ tɛ wuli ka place d'a ma ni kira kun nana jama mana ban yɔrɔ ma a bɛ sigi al n'o dɛbɛnte a bɛ sigi dugu ma sahabaw de bɛ ka wuli tila ka wuli ka taa kori k'a fɔ kira ni sigi a kun tɛ sɔn ma ko mɛ ni kira kun bɛ darisu la ni baduru kɛlɛkɛdenw nana u b'u jɔ ko ala kira b'a fɔ sahabaw ma a tɛ ɲɛ ma a ka to ninnu ka gɛrɛ na wa a ye ɲɛ ma a ka to ninnu ka gɛrɛ na a bɛ sahabaw wuli ka baduru mɔgɔw gɛrɛ ala y'o samantiya d'u ma u balola n'o ye fo ka taa se u ka saya ma mun y'a kɛ baara n'i ye baara kɛ a bɛ fɔ n'i ma baara kɛ a ti fɔ wa an ka baara ye diinɛ in de ye koyi baara kɛ diinɛ kɔnɔ an balimakɛ yakubu bagayogo taalen filɛ kuranɛ ordinateur hali maa min t'a dɔn a bɛɛ b'a tɔgɔ fɔ a ye baara de kɛ n'i ye baara kɛ n'i sara a bɛ fɔ dɛ i balolen ɲɛna a bɛ fɔ mais n'i sara min bɛ fɔ o de ka jugu i ɲɛnama ta ye nala adamaden valeur i ka baara ye an k'an jija an ka baara kɛ bɛɛ n'i seko don dɔ ta ye karamɔgɔ ye o wajuli kɛ o b'i cɛsiri dɔ ta ye nafilasilen ale kɔni o tɛ digi ale la dɔ ta ye sun ye o tɛ digi ale la sarakati bɔ tɛ digi dɔ la bɔn bɛɛ n'i ta don alijinɛ donfɛnw ka ca ko dɔ ko imam maliki ma ko
dɔ bɛ to ka taa imam Malik ka darsu di yɔrɔ la don dɔ la ko a ma ko imam ko ne y'a jateminɛ e ka sun ka dɔgɔn dɛ ntɛnɛn i bɛ dumuni kɛ ntɛnɛn i bɛ dumuni kɛ alamisa ko imam ko kuyade bɛ sun dɛ k'a ko hɔ ko ne fana filɛ darsu min na e bɛ se k'o di yan a ko ne fana bɛ n sigi yan kabi sɔgɔma fo wula n bɛ kuranɛ kalan n bɛ hadisaw kɛ a ko e fana k'i jija i ka sun na ne ka jija an ka kalan na an bɛɛ b'an ka alijinɛ sɔrɔ an ta fɛ donc a bɛ ten ala ye sira dɔ nɔgɔya dɔ ma dɔ ka si ka se la ala t'a sini hali n'a taara baaraw la a tɛ sunɔgɔ dɔ tɛ k'o kɛ ni dɔ sera ka seli o don ale kɔni baara ti k'ale fɛ o don dugusɛ o tuma na e bɛ se min na n'o ye arakan 2 ye o seli i k'i da ala ma jigin e la dɔ fana ale bɛ sun de dɔ bɛ sun a la ala tɛ jigin ala t'a dɔn ko bɛ sen na mais ni dɔ ye tile kelen su bɛɛ bɛ b'o ɲɛkumu kalama tuma la i bɛ se min na o kɛ dɔ fana n'ale ye wari sɔrɔ f'a k'a di mɔgɔw ma de hali n'i ka wari kalifa dɔw ma u b'a ni i bɛ sabali kan kɔnɔ koyi dɔ nana fɛ n y'a d'o ma n b'a sara i ye ala ti mɛn olu tɛ se de n'i y'a d'a ma a b'a di de quoi a b'a di n'i y'a d'a ma a b'a di ala olu kɛ fɔnisere de wari de bɛ di ale se si t'a la mɔgɔw bɛ yen dɔw fana bɛ yen balimako la i y'a wele i m'a wele ale bɛ taa ale kɔni bɛ yaala balimaw de nɔfɛ ale kɔni ka diɲɛlatigɛ yɛrɛ ye balima sinjitugu ye kɔɲɔ bɛ karisa fɛ n'i taara a b'a fɔ ne yɛrɛ ɲinɛna k'a fɛ o sera fɔli la wa an de don koyi i y'a fɔ i m'a fɔ ne bɛ na bon mɔgɔ bɛ yɛlɛ a la ko ni ŋɔni n'a sara don min na a b'a dɔn ko mɔgɔ min don ale bɛ alijinɛ sɔrɔ ni sinjitugu de nana o la adamaden valeur ka baara ye dɛ ya rabbi an b'ala deli ala k'an sabati baara ɲuman kan min man ta alijinɛ kɔnɔ usaza 9nan ye min ye o ye alhirsu ala nashr alilmi wal ma'rifa ko badru kɛlɛ a b'an kalan k'a fɔ ko an k'an jija cogo bɛɛ la an denw ka kalan dɛ an denw ka kalan an kana sɔn an denw ka to kunfiya la dɛ an yɛrɛ kana to kunfiya la an denw kana to kunfiya la y'a dɔn maa bɛ se ka kɛ kunfiya k'a sɔrɔ i kalannen don i ye diɲɛ tubabu kalan bɛɛ kɛ nka i tɛ foyi dɔn kuranɛ la e ye kunfin ye o i ye kunfin ye n'i ye tubabu kalan kɛ n'i ye tubabu kalan kɛ k'a ban i jija i ka dɔ dɔn kuranɛ la dɛ n'i ma fɛn dɔn kuranɛ la i ma kalanba kɛ ten kosɛbɛ fɔlɔ dɛ i ye tubabu kalan min kɛ o ye kalan ye dɛ mais i jija i ka dɔ dɔn kuranɛ la o de la aw filɛ nin sira min ka sira ɲuman don sira ɲuman don dɛ a tɛ tɛmɛ waati kunkurunin kan Yakubu Bagayogo bɛ ban waati min na ka kɔn dɔgɔkun kelen an taara kuranɛ kalanyɔrɔ dɔ bɛ yen o tɛ afi ninnu ye quoi ni ɲɔgɔnna santiri dɔ don dɔ de y'a dayɛlɛ an ka hijiden dɔ san o san hijidenw bɛ san o san mɔgɔw bɛ bɔ a la mais ale ka santiri kɔnɔ musokɔrɔba ni cɛkɔrɔbaw de bɛ yen minnu ye fonction kɛ k'a ban ka taa retraite la a don maa 14 de bɔra i bɛ cɛkɔrɔba dɔ ye a yɛrɛ n'a muso cɛkɔrɔba n'a muso u bɛ na ɲɔgɔn fɛ u bɛ segin ɲɔgɔn fɛ u bɛɛ tilala kuranɛ la u y'u ka diplôme minɛ ɲɔgɔn fɛ cɛkɔrɔba ye musokɔrɔba ka diplôme di musokɔrɔba yɛrɛ ye cɛkɔrɔba ka diplôme di cɛkɔrɔba ko ale ka so kun fan bɛ journal de la diɲɛ journal bɛɛ bɛ na k'u bɛna moto jɔ dɔrɔn k'a bila ka wari minɛ k'ale ye kuranɛ dɔn k'ale ko k'a ye journal jɔ han min bɛ yen k'a y'a bɛɛ jeni k'ale n'a muso n'u ye fajiri seli u bɛ dɔ kalan u b'u lafiya baara tɛ yen n'u wulila ka walaha seli u bɛ tɛmɛ n'a ye n'u ye seli fana seli u bɛ dɔ kalan n'u ye ladara seli u bɛ dɔ kalan i y'a ye fitiri mana seli u bɛ dɔ kalan so n'u ka da u bɛ dɔ kalan k'olu ka diɲɛlatigɛ ye kuranɛ ye ko alhamdulilayi u ka du barikaya la ko baara kɔni t'olu la kuranɛ kɔ mais fonctionnaire dɔw u tilala fonction yɛrɛ la ka ban donc sisan o kɔni du kɛra silamɛ du ye du kɛra kuranɛ du ye n'olu fatura o kuranɛ kan o kɔni alijinɛ direct tuma la e yɛrɛ min mɔgɔkɔrɔba ye i ye kalan min kɛ n'o kɛra tubabu kalan ye i jija i ka ala ta dɔn kalan ko dɔn denmisɛnninw u kalan olu fana minnu n'u bɛ école la école tɛ haramu ye dɛ mais cours d'u ma so kɔnɔ arabu la mɔgɔ dɔ ɲini min b'u kalan kuranɛ la mɔgɔ dɔ ɲini min b'u kalan hadisa la vacances kɔnɔ taa n'u ye k'u don cours de vacances la ka kalan kɛ u ka ala ta dɔn ka fara u ka diɲɛ dɔnni kan a b'u nafa ala kɛra de y'o projet fɔlɔ boloda o baduru kɛlɛ kɛlen maa 70 siri la kira kuma a kelen kelen o kelen kelen a bɛɛ bɛ dirhamu 400 di a b'aw yɛrɛ kuma bɔ dɔw ko ala kira wari t'anw bolo bon a ko ni wari t'aw bolo a bɛ se sɛbɛnni na wa a bɛ se kalan na
an bɛ silamɛden mɔgɔ 10 d'aw ma a b'u kalan f'u ka se kalan na ka se sɛbɛnni na an bɛ sɔrɔ k'aw labila kira nana ni projet ye tan silamɛden mɔgɔ 10 bɛ di aw kelen kelen bɛɛ ma a b'u kalan k'u d'a ma a bɛ sɔrɔ ka taa yara a kɛra fɛn ye aw mina jɔnya la a tilala k'an denw kalan ka taa baara ɲuman kɛra wa a ma kɛ di o tuma la an k'an cɛsiri denw ka kalanko la an b'o dɔn baduru kɔnɔ kunfinya man ɲi maa jugu bɛ fɛrɛ i ma de n'i t'a ka kan mɛn kira y'o kɛ o yahudiyaw tun bɛ lɛtiri ci ala kira ma kira tɛ yahudiya kan mɛn sahaba si tɛ yen min bɛ yahudiya kan mɛn a bɛ yahudiya dɔ de wele o bɛ n'a kalan a bɛ dɔ wele o b'a jaabi sɛbɛn kira ko nin tɛ ko ɲɛnabɔlen ye a bɛ min fɔ o de b'a kɔnɔ wa ne t'o dɔn ne b'a ka min sɛbɛn a y'o sɛbɛn wa ne t'a dɔn y'a dɔn nin ma ɲɛnabɔ dɛ a ye sahaba dɔ wele Zaid bun Sabit a ko Zaid taa yahudiya kan kalan kalo kelen y'o d'i ma i k'a kalan yahudiya kan ye qualité fila de Zaid ye kelen kalan k'o ban tile 15 ka kelen kalan k'a ban tile 17 a ko n den dɔ b'a bolo jɔnya la n nana o ka fɔ a ko bon ni min na kun fɔ ne bɛna f'i ye a ko yali e de ni Sɔfuwanu m'aw sigi alikaba kɛrɛfɛ wa a m'a fɔ k'a ka maaba bɛɛ sara ko est-ce que ɲɛnamaya yɛrɛ kun b'a la bilen e m'a fɔ k'e bɛ fɛ ka na ne faa ko mais ko juru de b'i kan na i m'o fɔ a m'a fɔ k'a b'i ka juru sara k'i ka na ne faa wa o muru t'i kunna nin ye i t'a bɔ sa i ma n'o de la wa wallahi kira ye ala k'an ɲɛ d'a kan lahara ala k'an ɲɛ d'a kan an k'an cɛsiri koyi ne ko n ko alijinɛ donni hali n'a danna fɛn fila ma i k'an ka alijinɛ ɲini a fɔlɔ k'i bɛ ala kira y'i ɲɛ na a filanan k'i bɛ ala yɛrɛ fila kunfan maa k'an ka alijinɛ sɔrɔ dɛ ala k'an don a kɔnɔ kira ye nin fɔ Umair a jɔlen jaabi min yera da la a ko ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka rasulullah a ko wallahi n seere ala ye kelen wallahi kira ye a ko anw ye nin fɔ maa si ma nin mɛn a ko hali dimɔgɔ ma pan kɛrɛfɛ a ko e b'o dɔn cogo di ne tɛ kira ye a ko i ye kira de ye o bon sisan Sɔfuwanu bun Umayya ale kɔni ale bɛ magan ale bɛ k'a fɔ mɔgɔ ye sɔɔni a bɛ kibaru duman dɔ mɛn n ye ci bila ka taa Madina sɔɔni a bɛ kibaru duman dɔ mɛn u b'a fɔ ko cɛ o mun kibaruya ko n'aw k'a to ten n t'a fɔ mɔgɔ ye o n'a kɛra kuma min a bɛna mɛn ale ye tile kelen kɛ kibaruya tɛ ka mɛn ka tile fila kɛ kibaruya tɛ ka mɛn tile sabanan dɔ bɔra Madina ka na ale ko k'a kɛra di ko Umaru kibaruya o k'a ma ko Umaru bɛ seli la mɔgɔ fɛ koyi ko ni Umaru kɔni don k'o kɛra silamɛ ye koyi k'o bɛ seli la mɔgɔ fɛ ko ka seli ko kɔni donna silamɛya la a mɛnna donc o la i b'a ye k'a fɔ kafiri kuma bɛɛ ale tɛ silamɛ fɛ silamɛw ka maa o maa mana kɛ maa ye k'a bɛ ka biri ye silamɛya kɔnɔ n'a ma sɔrɔ k'a fa de a b'a to yen n'o tɛ a bɛ fɛɛrɛ bɛɛ tigɛ u bɛ fɛn damadɔ o ye fɛn fɔlɔ min na o ye k'i bonya tiɲɛ quoi k'i bonya tiɲɛ k'i tɔgɔ tiɲɛ k'i saboter ka bɛɛ tigɛ i la n'o ye reçu la o la o b'i to yen n'o ma reçu n'u y'a ye i bɛ ka biri hali bi u bɛ fɛɛrɛ k'i la dɛ Umair de tun bɛna taa o kɛ alakira la sisan ala donna a n'a cɛ ala kira faga man di kɔni k'a fɔ k'i bɛ taa ala kira faga o tɛ ko nɔgɔ ye dɛ min n'o tɛ kelen ye dɛ kɔlɔsili bɛɛ bɛ ala kira la min n'o tɛ kelen ye dɛ rasul sɔrɔ seli alikaba la k'a sɔrɔ a ma bɔ magan yɛrɛ a bɛ ka seli Abu Jahal de nana i jɔ a ma ko ne m'a fɔ nka ni selitɔ ye ni selila n bɛna min kɛ i b'o dɔn rasul tɛmɛna n'a ka seli a nana de a ye farakuru gosi n'a ye a sera u y'a ɲininka ko mun kɛra ko mun k'a ye mun a ko a ye ɲaamɛ dɔ ye k'a y'i da wa ko ɲaamɛ k'ale tun bɛ taa kɔnɔ de a tun bɛ taa ɲaamɛ kɔnɔ de o tun y'ale ka ko bannen ko mɛ ko maa si ma y'ale kelen ɲaamɛ y'o ye wa o ye mɛlɛkɛ tuma la an balimaw an bɛ ala deli ala ka hakili ɲuman d'a ma
donc badru kɛlɛ bi kɔni ye a don dɔ ye bi ye alhamdulillah an ye ɲinɛn ta ye cogo min ala ka san wɛrɛ ta jira an na ten ala ye badru kɛ kɔrɔta don ye k'a kɛ bonya don ye ala kɛra ni sahabaw ye cogo min ala k'a kan fana ye kɔrɔta ni bonya ye sahabaw ye se sɔrɔ kafiru ka cogo min ni badru ye an fana bɛ gɛlɛya min kɔnɔ ala k'a to an ka se sɔrɔ an juguw kan ala k'a to an ka se sɔrɔ an juguw kan an ka kɔrɔta sɔrɔ an juguw kan an ka bonya sɔrɔ an juguw kan ala ye kafiru karaba ala kɛra n'a ka sahabaw ye cogo min ala ka kafiru karaba an yɛrɛ ye ala k'u karaba an ye ya rabbi ala ye hakilisigi d'u ma cogo min ala ka hakilisigi d'an fana ma ala ka hakilisigi d'an fana ma ala ye victoire d'u ma kɛlɛ la ala ka victoire d'an fana ma an ka kɛlɛ in na an b'a ɲini ala fɛ ni sunkalo bɛ taa ban sababu ɲuman bɛ ala fɛ ala ka k'an ye ka nin gɛlɛya in wuli ka bɔ an kan ka nin degun in wuli ka bɔ an kan ka nin tɔɔrɔ in wuli ka bɔ an kan an bɛ ala subhanahu wa taala deli maa o maa bɛ kɛnɛ kan haminanko bɛ bɛɛ la haminanko dogolenw a n'a bangenenw an ka hɛrɛ bɛ min na ala de b'o dɔn ala k'o k'an ye ni hɛrɛ tɛ min na ala k'a falen hɛrɛma la ala k'a falen hɛrɛma na leilatul qadri min bɛna se latigɛw de bɛna k'a kɔnɔ latigɛ hɛrɛma ala k'a d'an ma a tɔɔrɔma n'a balawma ala ko ɲɔni ka bɔ an ni silamɛ bɛɛ kan leilatul qadri don yɛrɛ ka bato kɛ ka kɛɲɛ n'a ye ka baraji sɔrɔ ala ko nɔgɔya ye ala ko nɔgɔya ye kalo an y'a daminɛ hɛrɛ la ala k'a kun cɛ hɛrɛ la ala k'a kun cɛ hɛrɛ la an yɛrɛ fana ala ka laban ko ɲuman d'a ma an ka kumakan laban ala ka kɛ la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam saya lafiya don ye k'o k'an yɛlɛ don ye k'o k'an ka nisɔndiya don ye k'o kɛ bɛna nisɔndiya ni alijinɛ yan'an ni ka minɛ ala k'an fara o jama kan k'an sigiyɔrɔ laban wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Naam. Ni question min mɔgɔ bolo sisan miniti damadɔ bɛ yen. Problème foyi t'a la. Question posée. An bɛ se ka question jaabi baasi t'a la. An bɛ se ka question jaabi. n'ala sɔnna alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin donc comme aw bɔra ka darsu lamɛn alaikum salam wa barakatuh. naam kosɛbɛ naam aleykum salam kosɛbɛ n'ala sɔnna a ka ɲininkali bɛ min kan kɛlɛ nafolo fɔlɔ min sɔrɔla o ye baduru kɛlɛ de parce que baduru fana ye kɛlɛ fɔlɔ de silamɛw tɛ kɛlɛ nafolo ko dɔn ani kira muhammad sallallahu alaihi wasallam a ka kɛlɛ nafolo ala ka jɛn n'a ye k'a di ala kira ma a n'a mantɔnw k'a tila ka wari dun halana ni kɛlɛ kɛra nafolo min mana sɔrɔ u b'a fara ɲɔgɔn kan ka taa bila kɛnɛjɛba dɔ kan tasuma dɔ bɛ na u b'a ta ka taa n'a ye maa si kun t'a tila nka ala kira tile selen ala y'a daga ala kira k'a ta a bɛ dɔ bɔ a la ka dɔ di a ka mantɔnw ma ale ka ɲininkali ye min ye ko wari in a tilala maa minnu bɛ balo la a tilala u ni ɲɔgɔn cɛ maa 9 o kun mana kɛlɛ la olu ta fan dara n ko Usmana bun Afana b'o la ko mɛ mɔgɔ 14 min fatura qu'est-ce que dɔ dara olu ye wa ayi dɔ ma da olu ye ka d'a kan olu ye seyidu su ala ka ban fɛn ma da olu ye min bɛ se ka kɛ kɛlɛ nafolo min ni kilan 5nan bɛ yen u ka denbaya ye yatimɛw ye dɔ bɛ se ka d'u ma o la ɲɛtɛ olu fatura olu niyɔrɔ ma da seyidu su inshallah ala ka hakili ɲuman d'a ma naam alaikum salam naam naam a ye ɲininkali min kɛ mandu a ɲininkali fana a kan ka kɛ parce que a b'a jira ko dusu dɔ bɛ yen ko qu'est-ce que an bɛ se k'an cɛsiri ka sahabaw ka digiri ɲɔgɔnna sɔrɔ an b'a fɔ tiɲɛ na an bɛ se k'an cɛsiri an bɛ se k'an cɛsiri nka u ka digiri yɛrɛ 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 o sɔrɔli ka gɛlɛn sahab a ka gɛlɛn dɛ sahabaw ka galon fɔlɔ ye min ye n'u tɔgɔ fɔra a bɛ fɔ ko radiyallahu anhu ala jɛn'a ma ala jɛn'a ma pewu o sɔrɔ t'anw fɛ o ma nɔgɔn dɛ o ma nɔgɔn anw fɛ o ye kelen
u ye galon filanan min sɔrɔ ko ala yɛrɛ ye kibaruya di ka na di kira ma maa o maa ye baduru kɛlɛ kɛ ne yafara bɛɛ ma a si bɛɛ kɔnɔ n t'a ka jurumusɛbɛ bilen o sɔrɔ man di anw fana fɛ kira ye hadisa dɔ fɔ a ko la tasubbu ashabi ko ne ala kira ka sahabaw a kanu neni dɛ law anfaqa ahadukum mil al ardi dhahban ma balaga mudda ahadihim wala nasifa ko a kana ne ka sahabaw neni ka da ka ala ye samantiya ba di u ma aw kan ko hali n'aw dɔ la kelen ye dugukolo fa sanu na k'a sarakati k'a valeur tɛ ne ka sahabaw ka nbure ɲɛ kelen sarakatilen baraji bɔ bal u ka nbure ɲɛ kilancɛ donc o b'a yira an tɛ se k'u sɔrɔ kira ka hadisa nana khairul quruni qarni walladhina yalawnahu ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ko génération min ka fisa génération bɛɛ ye u bɛ génération bɛɛ ɲɛ ala yɔrɔ u ka fisa génération bɛɛ ye u ka di ala ye génération bɛɛ ye ko ye ne ala kira ka sahabaw ye ne ni minnu balola wagati kelen na ko n'o bɔra yen deuxième génération bɛ da o kan o ye tabiinaw ye n'o bɔra yen troisième génération bɛ da o kan o ye tabiinaw ye anw t'o si kɔnɔ mala an tɛ se k'u sɔrɔ nka an fana b'an bɛrɛmata kɔni sɔrɔ an b'an bɛrɛmata sɔrɔ mala n'an fana ye ala bato kosɛbɛ an b'an bɛrɛmata sɔrɔ n'o tɛ tabii dɔ tun bɛ yen a tɔgɔ ye ko abu muslim al-khawlani ale ko a ka kumakan dɔ la ko yala a bɛɛ ala kira ka sahabaw de ɲɛna k'u bɛna anw dan ka taa alijinɛ kɔnɔ wa ko an ka se yen ko n'an sera yen ko walahi n'an ka ɲumanw bilala mizani na ko hali n'u y'an dan k'a ti kɛ bɛrɛ ye bon y'a dɔn o ye cɛya kuma ye ale tun b'o de fɔ a tabiinaw ye ale yɛrɛ tɛ sahaba ye a ko k'an tɛ sahaba ye komi an tigɛ n'an yɛrɛ la dɛ ko walahi n'an sera yen k'u b'a dɔn k'u taara ka cɛ t'u kɔfɛ bon sahaba tabi dɔw bɛ yen olu ye bato bi kɛ u ye bato min kɛ sahaba dɔw ma kɛ mais sahaba yɛrɛ de ye ko wɛrɛ ye quoi ka kira ye o de ye ko wɛrɛ ye quoi ka kɛ kira tile mɔgɔ ye o ye ko wɛrɛ de rasul ko ala y'a ka dafɛn bɛɛ lajɛ ko a y'a ye minnu dusukun ka ɲi dafɛn bɛɛ ta ye k'a y'olu k'ale ala kira ka sahabaw de yala a banna a tɛ tɛmɛ o kan naam ɲininkali wɛrɛ bɛ yen alaikum salam bon jihadi bɛ n'a wagati don jihadi ma datugu fo ka taa diɲɛ wuli o الجهاد فريضة ماضية إلى يوم القيامة جهادي بك فوق تجيولي من جهادي ميثود بي شانجي دي على كرا كليلا صلى الله عليه وسلم مروبتا ككلاوتا اوكي جهادي مي بيون تاتيتي الله ينويل القرآن كنو يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم أن جهادي ميبي an tɛna muruta ka kafiri kɛlɛ an tɛ tamata k'u kɛlɛ an tɛ marifa ciw la mais anw ka jahadi a bɛ kɛ ni fɛn damadɔ ye ka jahadi kɛ n'i ka nafolo ye ka misiri jɔ ka kalanyɔrɔw jɔ ka ni ɲɔgɔnna santriw jɔ silamɛw ka kalan ka ala ka diinɛ dɔn ka karamɔgɔw dɛmɛ u ka ala ka diinɛ fɔ ka dalilu jɔ kafiriw kan o tumana ka jahadi kɛ n'i ka nafolo ye o ye anw ka jahadi fɔlɔ ye jahadi filanan aljihad bil kalima ka jihadi kɛ ni dakɔnɔ kuma ye kuranɛ kalan ka tafsir kɛ an filɛ ka baduru kuma min fɔ nin ka faamuyali di mɔgɔw ma nin bɛɛ ye jihadu de ka association islamique dilan ka diinɛ kuma yɛrɛ kɛ o ye jihadi de ni maa min balola o association na ka fatu i balola jihadi de kɔnɔna la ni fatura i dalen kaburu kɔnɔ association bɛ baara o baara k'i kɔfɛ yanni diɲɛ wuli cɛ o baaraji bɛ d'i ma i kaburu kɔnɔna la o ye jihadi ye jihadi dɔ ye jumɛn ye ka jihadi kɛ n'i ka bigi o kɔrɔ ye di ka kitabu dilan k'a yɛrɛ kɛ diɲɛ kɔnɔ mɔgɔw ka diinɛ faamu n'a ye o ye jihadi ye donc anw ka jihadi ye nin n'a ɲɔgɔnnaw de ye n'o tɛ anw tɛ muruta bilen k'a fɔ an bɛna kafiri kɛlɛ mais tuma dɔ la nin kɛlɛ yɛrɛ ka jugu ka tɛmɛ muru ka kɛlɛ kan an bɛ ala deli ala k'a hakili ɲuman d'a ma na aleykum salam a ye baaraba jumɛn kɛ pour que ka vérité
bon Saad bin Muaz i b'a dɔn kabila ɲɛmɔgɔ de kun don. Saad bin Muaz ye kabila batigi de ye. Madinɛ kɔnɔ kabila fila bɛ yen, Awusu bɛ yen, Khazraju bɛ yen. Ale ye Awusu ɲɛmɔgɔba de ye. Awusu bɛɛ lajɛlen ɲɛmɔgɔba de y'ale. A ka baaraba fɔlɔ ye min ye ale tubira maa min bolo ye Mus'ab bin Umair de ye. A tubira Mus'ab de bolo. A tubira don min c'est-à-dire ambition dɔ b'a la o ambition de y'a kɛ tan quoi. A tubila ale de ye kabila ɲɛmɔgɔ ye. A taara ka kabila bɛɛ fara ɲɔgɔn kan bɛɛ, a denmisɛnnin n'a mɔgɔkɔrɔba cɛ n'a muso u nana. A ko ne ye mun ye aw cɛla de? O ko e de y'an ka ɲɛmɔgɔ ye dɛ. Kaban ye don min ni bonya tɛ foyi, n'i y'a bila yɔrɔ min a bɛ yen, n'i ko cogo min an ko ten, i tɛ foyi fɔ i tɛ foyi ta f'an b'a ta i nɔ. A ko a y'o kuma min fɔ n'o ye tiɲɛ ye. A ko ne tubira bi ka don Alakira ka diinɛ la, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah, wa kabila cɛ n'a muso ni ma nin kumakan mɛn maa min da la ne n'e tɛ bilen fo ka taa se don min ma. Kabila n'a mago bɛɛ tubira o don kelen. Bon e b'o baraji pesé ka bila minɛn jumɛn kɔnɔ? C'est Alakira ko Seydina Ali ma, la an yahdiya Allahu bika rajulan wahidan khayrun laka min humuri ni'am wa khayrun laka min ad-dunya wa ma fiha. Ko maa kelen i ka kɛ sababu ye ka maa kelen don Ala ka diinɛ la, ko baraji ka bon diɲɛ n'a kɔnɔfɛn sarakatilen. Ɔ maa min ye kabila kelen n'a mago don silamɛya la, olu fana mana baara o baara kɛ ale su n'a ɲɛnɛma o baraji bɛ d'ale ma. O tɛ fɛn bɔ olu ka baraji la. An b'a fɔ o ye baaraba ye, a ye baaraba min kɛ. Baaraba filanan ye min ye, ale Seydina Bukari kun ye Alakira ka garde corps ye cogo min ani Magankaw cɛ, ale fana kun ye Alakira ka garde corps ye ani Madinɛkaw cɛ. Ni ko o ko ye Alakira hami, n'a ye Saadu wele a b'a fɔ i kɛ pa ye Madinɛ tɛ a bɛɛ b'a kɛ. A bɛ taa Madinɛkaw wele, Alakira ko tan, ayiwa ne sɔnna. A ko di? Ne sɔnna an sɔnna kɛ a bɛ mun kɛ? Bon a kun bɛ Alakira ni Madinɛkaw cɛ ten. N'a ye min fɔ a bɛ to a t'a la. Hakikatan kaba ko a bɛ kira fɛ don min a ma nafigiya kɛ. Kira ko a ka fɛn o fɛn a b'o kɛ. A ye diinɛ minɛ n'a bolo fila ye. Mais n bɛ se ka kuma in jaabi, maa bɛ se ka ye diinɛ kɔnɔ fɛn dɔ bɛ y'i dusukun na i ni Ala cɛ, Ala de b'o dɔn. Ala bɛ daraja dɔw d'i ma o la maa t'o dɔn dɛ, o bɛ se ka y'a ka ko la dɛ. A b'i n'a fɔ cɛ dɔ bɛ yen, a ye siɲɛ 3 kɛ, n'a bɛ na ka na don misiri kɔnɔ, Alakira b'a fɔ sahabaw ye ko alijinɛ den dɔ bɛ na don sa. Cɛ bɛ na a ka samara b'a bolo, ji bɛ ka toni ka bɔ bonbonsi la fo siɲɛ 3. Sahabaw ɲɔgɔn ɲinɛ ko nin bɛ ka mun de baara kɛ de, ni Alakira b'a fɔ ko nin ye alijinɛ den ye. Abdulayi bin Umar taara ka so ka taa su 3 si a fɛ ka ko in sɛgɛsɛgɛ k'ale bɛ taa jigin a fɛ dinaya la. A ko a ka bisimila. Ale sila ye mais ale kɔni ni su kora ale bɛ cɛ de jate minɛ, a bɛ nafila de seli, a bɛ kuranɛ kalan, a bɛ zikuru kɛ. A y'a ye ko cɛ bɛ si ka sunɔgɔ, k'a kɔni bɛ to k'i lama kuma dɔw la a bɛ zikuru kɛ, Ala tɔgɔ fɔ. Ni fajiri sera n'a ye arakan 2 sɔrɔ dɔrɔn a bɛ taa misiri. Bon tile 3 dafala, Abdulayi bin Umar ko a ma ko ne mana dinaya la dɛ, ne nana ko sɛgɛsɛgɛ de. A ko e bɛ mun kɛ Ala ye de? Tile 3 i natɔ Alakira b'a fɔ ko alijinɛ den bɛ ka na. Bon ne nan'i ka so su 3 i tɛ baara la o, ne kɔni min ye baara la. E ka ko ye mun ye? I t'a fɔ n ye. A ko i ɲɛ bɛ na cogo min ne bɛɛ tɛ dɛ, ne bɛ si ka sunɔgɔ, i tɛ foyi kɛ. A ko mais ko gɛlɛn bɛ yen n b'o f'i ye dɛ. A ko kabi Ala ye ne da don min fɔ bi maa si juguya tɛ ne kɔnɔ. Kabi Ala ye ne da fɔ bi maa si juguya tɛ ne kɔnɔ. Bɛɛ ka hɛrɛ sɔrɔ o ka di ne ye. A ko a banna, a ko o de y'i don alijinɛ la. Donc o la adamaden fɛn dɔ bɛ se ka ɲini Ala cɛ a b'i mago to o kama, ale mɔgɔw t'o dɔn. Ala k'a hakili ɲuman d'a ma. Naam. Awɔ. Aleykum salaam wa rahmatulah. Naam. 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 Mɔgɔ minnu b'an fɛ bi an ka kɔrɔyanfanw fɛ ani Mali fan caman na bi n'olu ka jamana in occupé k'u bɛ kɛlɛ la diinɛ tɔgɔ la. Naam. O kɛlɛ in bɛ se ka jate kɛlɛ façon jumɛn fɛ diinɛ kɔnɔna na? Est ce que réellement an ka dugu bɛ cogoya min na e yɛrɛ ye histoire dɔ fɔ an ye sisan depuis Kanku Musa ka sira n'a den ta ye ani Ibunu Batu Bɔbɔkɛw nana bara cogoya min na. Est ce que kelen de don?
Pourquoi il y a question posée? Parce que les chrétiens dans les cas, l'histoire est réelle, à la au Syrien en fait. L'État islamique mourut, on a pour que les cas soient téléphos, mais à Dina Konana, pour en avoir un groupe de la catégorie. Allez, chrétiens, à catégorie chrétienne. Tant qu'on a doma, à opposé, parce que les islamiens au Tchèque, il faut que ça se bima. Le comportement de nous, là, qu'est-ce que le comportement est global, mais comme un bébé arabe, en effet. Ay bible passage do fodro parce que net alente nous dans la effectivement le bible passage do fo ka kana arabu la ou blaka tete au moins donc à propos sur les corps on a bon bon c'est pour savoir maintenant nous on va dans ça est-ce avec c'est la classe du même nom. D'accord ala ka me savama comme be sina 600 il va fam jatemine ka fo au conseil islamique kono bureau do be bureau de Zuleman de bi karamo baw. Donc nous faisons essayer de rechercher nous ka lahalaka ka jatemine ube jihadi la ou te jihadi la u borani brochure mi a brochure rebbe a tapela ka yereke fambe fe ka jira ka fo nunu kono be mina oni alakira ka sahaba ka jihadi o te kele kada ka no e kele an koni jihadi kon manga ke awna ni kira kuma ka sahaba blaga ta jihadi la dugu mina aba fo nasira dugula aba jo folo akana suma de aba kloma jo na e misiri wele kame ay teme o islamé dugu misiri be wele dugu dugula lu ti kele dine bolu lu be ala fe lu ya ala mo wi mama ko lu fa ko ala ko o kun ala kra yere ka bazi o ni misiri mali kon gono ni misiri tina cha anji so esa dokera mala am se ka fo ko were ko mi se ka yu tay koro nyote tiena o lu tate jihadi ala ka kli manda na inshallah abina fo wati corona sade ha am se ka bita joya na ala sonna kaw fo kaw barkada kaw wale nyimando ambe ala deli ala de famay ala kan dalu lahara ala ka ke dalu anye lahara kan do ali jinela ala ka ke anjurumu ya falay anjera ka sigiya ka ala ta fo cogomi ala ka am be fara nyon ka jannatul firdausi kono be kira ka disa do fo ni aljine dew nu dona aljine kono be bi ga chambre kono ala kan do kono ko dobi sigilento anyere koni kanto centri nur ni dop million ni nyadale la aljine na folo de ale bemi nye misala ta centre nuru de ka kwa doba fa ne dine barakero la ne koni mbalma do be male folo de abemi ni ala kra ka hadisa de wallahi ko yoro be sigi me ka limi ka be déplacer ni quoi ali jina sotra ma e liwdiw i ka libi déplacer ni i balma muso walma i balma ka be yoro mi libi ta ga ta jo akrefe ina be nyoyi ka ba tegati nyon tege ka baroke avec mam fo o ejumay inna kunna fi ahlina mushfiqin fa waqana Allahu adhab as-samum ko amun zirame de ka andu jena amun zirame amina yanzura antina soro o ko ala flega nemanka an nemananka flega angisi janame tasma ambian ka bi baroke ka jien ko ke santre nyode sandri erela e fana kunche sirime ko ngaye ku menenye ko ne fana ku menye ko abo baroke ka ba tegati nyon tege ko kele mina nyingal ke ko ni ko nu muyanse ya ati kele ba fo anga bara semala nga ala kan nema fana semala de nga nan kuna na centre la walma na dine barakero la ami fara nyogona pma mi angu me duaw ke ko ala kan do ali jinela ako do fana mina na fana sende bala ko otmala o ba yira anga duaw chaya nyogoni ya rabbi ni juguma min bana ala ko yafa min bana no mai ala ka fale nyumana nyuma min bana ala ko jidi dina dusu min bana ala ka do faraka anga limani ala ka jidi dina cheba ala ka faraka dina musuba ala ka faraka ala ka tan ni nanga na folo anga ke ka ala ka dina kumabo ala ka dendama min bi baraka ala ka dina na ka tema anka ala ka dendama min afsani anye abe baraka ne ala ka sunnay ala ko kaka ala ya bonya kama ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه مروي عليك السلام Usazagi to nyinga kilingaro. Ya islame be chrétien barakela ta. A chrétien barakela.
Mais oui, c'est ça. Ika barakela, ika sono, ko ke chrétien, a cɛman walima musoman foyi t'o la. Sariya yɛrɛ bi encourager ko kɛ. I n'a fɔ sariya bi silamɛ cɛ encourager a ka chrétien muso furu. Munna? Ka tubi ka don silamɛya la. Kuma in nana a ɲɛna yɛrɛ de. Hali sura an kɔrɔ, n bɔra n terikɛ dɔ fɛ yen. Chrétien dɔ b'a bolo, cɛman don baarakɛla. N donna an ye foliw kɛ, a y'a présenté la. Ko n ye nin ta baara la chrétien don. Ko mais bi na n y'a tubi a tɔgɔ Ibrahim. N y'a tubi a yɛrɛ ko Ibrahima de ka d'ale, n y'a tɔgɔ da o la. Donc o la an k'u ta a ka ɲi dɛ, an k'u ta. A dɔ la e yɛrɛ ka ɲumanya, i ka ɲumanya, hali n'i ma fa a b'a fɔ ah ne bɛ fɛ ka don i ka diinɛ la. I yɛrɛ ka ɲumanya de b'a don diinɛ la. Mais n'an y'u ta n'an fariyala o ma o bɛ ban silamɛya la dɛ. O fana ka fɔ ka fara kan dɛ. E ka ɲumanya i b'a ladon ka ɲɛ, i bɛ hinɛ a la, a bɛ dumuni sɔrɔ a ɲɛ ma, i b'a ka sara d'a ma, i bɛ finiw tigɛ a la, i bɛ samaraw san ye, i bɛ ko ɲumanw k'a ye. A yɛrɛ b'a ye tiɲɛ na nin diinɛ in nin diinɛ ɲuman de. A bɛ tuubi. Hali n'e m'a fɔ a ye a bɛ tuubi ɲini. Nala u tali baara la o tɛ baasi ye quoi. Ala ka hakili ɲuman d'a ma. Naam. Kaɲi. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا هب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين شكرا جزيلا آمين